Tato wha maulala tu le tua e sa tātou nei whaingalo tu le nei tu la fiafi. O le tu se roma i rona matau pe valu. O te whaitau wina mai. Wana o le whai upo se furu marifitu e whapea o rona whaitau wina. A whai fōi o whanau i tātou. O suli fōi. O suli lava. O le atua. O suli whātasi makeriso. E a whai tātou te ti ngā whātasi maia. Ina ia whaamanu e ina fōi i tātou. Whātasi maia. E ti ngā Jesu whātasi maoi. E whaamanu ia whātasi ia fōi i tātou malo tātou wali. E manatu atu i puapua ngā o aso nei. A o lo o mua mai. Ma muli mai. O lo tātou nei while mō. O le mea lea. Le ai ngai o le tua. Tātou te manatu uma i tinga. Aia tātou e mō mana tunatu. Moi i le lofa. O wāo. Lo tātou ta mā o le langi. Tātou te talo. Aganga pe iai e lo mātou ta mā. E te sila fia mātou taito tasi. O lau ngaruenga ia te mātou. E te taitai mātou. I lau file mui lau wha mawhan whananga. Whaftai mo au tāra sanga mo i mātou. Le nei wa mātou o naulia mai ai o le nei tū la fiafi. Le li ielo mātou ta māpa ia. O te tatalo le nei tū la. Le a inga atoa le siwa fongo le tai au fōu le a mafuta mai le nei tū la fiafi. Ia whapena ilo wanga lofa maruwanga le le ia te ila tau te totas. O nesi fo i olo a inga. O lo tua ngia ila tau i whi au manga luenga o le nei tū la fiafi. Deli ia whaatasi ato lawa fio pei o lau masan. Lo mātou ta māpa ia. O i lawa fio le mana. O le vi inga e whaapavau. Whaapavau lava. Ono o Jesu Keriso. Amene. Ia whaftai whamalo le netu la fiafi vi ia le tua ilo na lofa maru nanga le lei. Ia whapena ana whawhelo i atu le swafa maru malolo tātou ali whaola i tupu mai e o le atunu. Tainane fo i le mamalu le tapo inga atoa. Ia lii ma whaipule. Ia whapena fo i le mafuta mai i le ainga o le atua. Le pa ia mamalu. I le au whainga ruenga. Pale tua. O ao pare tua, pona o mapoutu toa o e kāresia SS. E le mawai nei se upu, o le nau o ta o to whaangalu uma, o maea, o na tufa lo tātou atunu umalo tātou malo. Iona vaenga lātou te tapua mangaruru atu wai i le tua. Ai o le neitu la fiafi, alo maia, o nea lava se tau mawhainga. E tātou te au whatasia i le tua. Ia mawai alo na vi inga e whaapavavlava. Rea sa moa. Whaftai whamalo re tāpua. Pale ani o re to o re tautai o le fue.
Ia whamanuia le tua i le lofa mareanga le lei le nei wa tātou. O na whata alofa whatasi. I lunga o penga ta whailang. I lona alofa maronanga le lei. Ia, o le tātou porkalame. E whiliwhilia oe e le tua. Alo maia. Se mai o lau sila. O lau whaafonga. Paanga lau le lei. Siwa fonga o le tai o for Radio Samoa. Ia manuia o tātou wa fiafi. Alo maia. Pe solo mai maunga luluina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe o tahuntai o elo atua le pule ilea le sami le fanua pe solo mai maunga luluina mea uma te tele le ngongolo le sami o te le fefe tautai o elo atua le pule ilea le sami le fanua o te malosi malu e pea tatalo o te mawhai ai mea uma pele funga ai le vine le mati le olive fa umatia le la fuma moe le fanua fia ia o ele mafai ona suia lo una ya oe o te malosi ngalu e pea tatalo o te malosi malu e pea tatalo
mawhai ai mea uma. O lo mana, o te mawhai ai mea uma. O lo mana, o te mawhai ai mea uma. Ia malo lava whaafitai le whatasimai le tato por kalame nei tu la fiafi. E whatalo whatu le tō tele o pā anga matango fie. Ia mana au whaafonga au le lei. Ia atoa e fwoi mamana ia au le lei al tato pā anga le le tio o le sifa fonga o le tai au fau. Ia vi ia le atua ilo nā lofa malo nā anga le lei. Ia o nisi fwoi o tau whatua a mai i whi au mangaruenga. Ia le nei watanu o mai whale. Ia wa whai o se vai vela whaatasi mane ainga whaafitai molo taimi whaavanoina. Ia wa e whaatasi mai i to tonu le tato nei porkalame i re nei to la fiafi. Ia nisi whai o uso to whaafine o ainga fo i o lo wha pe ngai pea lava i la tau ma whi au o ngā ruenga ma tiu te tau ave o re nei to la fiafi. Ia vi ia pea le tua e whaavavau lava. Ma to te nofa te talo ia whaatasi atu pea le tua ma au tau. Ia whaatasi fo i o tau i le tua. A o tātou o nei iai i le nei tū nā fiafi. Ia, o nisi nei ua mau atu ala te suafa o Precious, whalenga tūle epa whaafitai tele lava Precious le mafuta mai, whatatoo ia mālo le soifua maua, neu au sala au i le lea ngafa, whaafitai lava Vera lala ulu ia o Vera o le tasi leo o le IT o le tātou la au o le siwafonga o le tai au fau, ia enga lua e fo i le tele fo i o toru po le rua aso o le vaiaso, ia fa malo fa tai tu le pa fa tai sua ia le fa tonu o le tato nei ala leo fa to soifua manuia fangalilo ia malo fa tai mo fa manuianga ia fa pena o masina mua fa savalu tanu vasa to le foa malo fa tai tele lava le fa tas mai Precious fa lenga tu le epa soifua manuia la sunga pastor ma le awanga malo nga lue a manuia le atua ma ia manuia tele le pokalame a whaia nei ia whaafitai tele lava. Mawhtanga mora ia malo pia ropati laufou whaafitai tele lava tina foa i tanu vasa ia o le whalitua lea o le press tene lea o whalpenga ia tanu vasa lea o longa lue atu le taunongo longo ia whaafitai tele lava le mafuta mai ia talo sie le ola ma le marusi mai i le atua. Whaafitai tele lava tina at whaatas mai. Siwa nofo, siau nofo, tautolo whaafitai lava. Precious whaalenga tule epa, ia mālovi ia le tuaro nā lofa mlonanga lei. Minute loto nuu, whaafitai tele. Mareko tusa, ia whaafitai tele lava. Stile asi, ia mālo lava. Judy Leifi, ia whaafitai tele lava, ia whaafitai o tato wheloai. Tau ali vai, whaafitai, Tali Williams, Sayonai, ia whaafitai lava le whaatas mai. Maloha kai, whaafitai tele lava. Aso lima, nu lopine, akapei, ia whaafitai lava. Tala peili, ia malo lava tua whine whaafitai tele lava. Ila walofa mora wanga le leitu sai mo le sa. Ia o le wa whaafitai tele lava o tala peili. Ia whaalau lua tupe lava le tatou ainga. O le ainga whaatasi uma tatou. Ia sa ia whaia le ti o le malu o le tai au. I le sauninga fo ia tatou le awa uli na mai atu. Ia sa whaia o pai o afa pai masina. Ia afa pai. Ia manai a tere pai ia ma le koko Samoa. Ia o tala peili, e le nofo nei California. Ia e mamau fo le stete o lo ia tua fine le ia wa ia whaia lava ni mea uma. Tai poto tele tene whaine mea li o meulungo interneti whaapea. Ia peili, ia wha manui atu le tua i meo whangangawina. Turi, ia leifi whatai, ia kore Emily Pastor maa lore soi fua manuia le porkalame vi a ai le tua whaafitai tele lava. Puava ale fosio, so i fua manuia i lau sunga, ia Pastor manuia le porkalame, ia whaafitai tele lava le mafuta mai, toa lotu, ia talofa lava Radio Samoa, ia maalori, ia whaafitai tele lava le
whatasi mai le nei tula fiafi. Ia o le to tele foi o tau. Ia o le maua le to tele o tau suafa. Au iai pe lava le taltanunga i le lofa mareanga le leo le tua. O lo fa manuia to pea ia te o tau umalava. Au iai tātou le nei lava vai tau. Ua afa nei i le valu i te tonu o Long Beach i le taimi le nei o lo iai le ofisa au tū whasala lau o le tātou nei Port Kalambe. E lei lewa se whaiva. E asa ma se mauma. E ale le. Ai a tātou wha tasi lawa se o ngā sami. Tātou te whango ngotai. Pe maua se i o le tātou whaiva, pe le maua se i o le tātou whaiva. Ale me pito sili lava o le tāua ia te tātou. O le maua o le whata singa. O le maua le whata singa o le tasi. O asu whape nei. O le maua le tele o whata singa a inga. O na o lo vāva ma mau pe lava a inga taruai le wha mai o lo a whai nai fo i le nei tete o California. Ia mare atunu o ato Amerika. Ia mare to tele o le ala langi. Ia o le ala lea e papa i malu atuai i lau to fina ngalo. La fo i se tautanga i mai le nei tu la. Ia e paulava wa sui fo le tau se o mātou vai ai. Ia e leisa na whaina o le tua e lo whalawai. O le tabire nei, ia o mauta ngase. Awa ni ngalo ia te tātou na i o tātou tua a. O so mto whawhine. O lale winga wa whamanatu tele ai e si wa whonga tai au fau i la tau nei. Ona fo tangata nei. Matau lia fo. E iei lewa le tātou pi tanga ia te i la tau. Le tasi fo i lea. E le yo o mai wha mai le coronavirus. Wa lewa na pepesi atu ai si wa whonga tai au fau. O i la tau fo i o lo whai te tenga tā lawa i le wha mai le coronavirus i vai tau nei. Ai mai se fo i ati nā o lo mai tanga la tau. E whai te tenga tā tele vai taimi nei. Ia, tātou umalawa. O lo tātou na mawane mālosi. Pe e te le iloro la tau suafa. E sila fia e le tua. Ia o lea, ia tātou si itia i la tau lu mo i le tua de pese. Ia masa tātou te talo mo i la tau. Tātou te talo o na tātou e le pese mo i la tau. Le tua lo mātou te mā o i la tau umalawa o e sila fia. E le na o sa moa. Au le tangata na e whaia i o lima. Le tangata sa e wha amangaloina. Le tangata sa maliu ai lo waro pele o Yesu Kiriso. O i la tau manei le li ie. E ofo i ate i la tau ele o i loa oe. Alo whangia i la tau lo wanga le lei. Pamanuia i ate i la tau le nei tu la fiafi. Pui marutia. I le swafo Yesu Kiriso. Amene. Ia, o se mai o lau whaafonga i pese o saunia ma o tau. Mo ngase. Ia, alo maia. Leo langa nei tuana o puanga ua fatumuria i mea whaingata no ua tuai pesoa soa ni mai sa ilo i tutau matau pere kapena e ana o ita ua o salamo i mea sa o paya
le whainga tamale o ona ua o sulu whai mai ai a oero u whaaola e mana tua ilo u whau e pāo tasa ilo i tutau mata ele whapena e ana o ita ua o sala koi mea sa o whaia so ona whai I le pongisa lea sa o iai ua o la ngona le whainga tamale o ona ua o sulu whai mai ai a oelo e mana tua ilo uva whau whau e pango tasa ilo ui tutau mata ele whapena e ana o Ia malo, mana ia le paranglonga ku pese tuai o aso ia. Ia malo lava siliveta tu kurene ia i lava ne o fai langi te fōlanga. Ia olo si whafonga lava o whaonga aina. Mātau te whaalango longo tuai. Ia whaafitai o le ni teimi ia o le asi atu i whawhiangainga. Ia o wharitua o awao. Ia ma wharitua ia poutu toa le kālesia ma puna o le kālesia. Ia mona no fo atofi o le taimire nei. E mana tua pe lava o tau ona o tau o lo tau maa o lo tau ti ngā i le wheau i le ngāruenga i le au a tō maripo. Ia e mana tua o tau i au tau whautuanga le lei. Ia o au tau lapta inga. Ia upo whati mai. Ia le ngata. Ia o lau tau sui lango. I whawhengainga ma wharitua ia i le vai tonu ma le vai whafo. O lea, ia o wa whiriwhiri airi pesele ma o tau le neitu la fiafi e moni lava o matua i coronavirus whaso solo atua tātou. E i fori teimi e mwhai e sena au ese mai mare no fōs e tu lo, ia sa mai wharo lo au, ia siva, ia ma mawai se malo longa lai titi o le neitu la. Usi mai la tō whafonga, Toris fu ma 5 minuti tene le tu live varu si fongo de tai for Radio Samoa siva fale nganga sa mai Samoa Alomaya Ole di inga ile tua ime au kitoluma yeah Io la tabita na siba iluma ole tua Se ale me tele se e mai ai mo Yesu le au fia poto mai Tato si ile fa petai mua le vina Ya Yesu lo tato matai Awa oia ua mapuai Le fata sinale nei ua pai tato fia
Le matango fie lato wafaaola ina Wasuia nei ole olana Uasiba nei faale anganga Wa ofia fia Yesu ilana faaola tanga Wa ofia fia Yesu ilana faaola tanga Ese maila usiba Le matango fie lato Wafaaola ina Wasuia nei ole olanga Uasiba nei faale anganga Wa ofia fia Yesu ilana faaola tanga Yesu ilana faaola tanga Ese maila usiba Le matango fie lato Wafaaola ina Wasuia nei ole olanga Uasiba nei faale anganga Wa ofia fia Yesu ilana faaola tanga Mama ese maila usiba Le matango fie lato Wafaaola ina Wasuia nei ole olanga Uasiba nei faale anganga Wa ofia fia Yesu ilana faaola tanga Fia Yesu ilana faaola tanga Wa ofia fia Yesu ilana faaola tanga Ia whaftai malo lava le saa whaftai le whawhiawhia, manuia fwene nei tō la whiawhi. Ia, io mota maulawa, ia le ngatai lea, ia ole nei fwoi. Potoro mātou ona whasala launa atuai, ia re siwhawhonga o le tai au 4 Radio Samoa. E manuia lava mea uma i le tua. A waalona lofa malona ngale lei. Ia na mua ana to aitau nuu mai. Ai muri mai o lo ta ua tau nuu mai i le lawa ele nei. O fofuanga le tua ia mo oe mau ina ia mawar fisota inga whatasi le manuia
I lo ta ua ola whaatasi maia I le langi e whaavau. Audience, e le mawhai o na whaangarawina o tō umalava I le alofa o le tua. O talo sanga foi e mua I le tua o na o tō. O la mātou talo pe lava I le tua, a o iai o tō I puapo ngā mawhainga tā pe foi o I mātou. O le lalo langi le nei tātou te iai, ia o le lalo langi le ato toa. Lai se tasu I tātou e mai loa le whina ngalo le tua, ai pa o lea na o le tātou o nola I le ola fau o tātou ai, ia mavivi I mawhawhitai I le tua. Po whea foi lava le tāpua inga tu. Oro e ngā lue ai, oro e tatalo ma e vivi ia I le tua. Alofa ngā lue e marefa maoni. Tau tua marefa maoni. E le whaatulanga ina I le tua, lana whanau, e o fo I tāpua inga pei o na ia fili aina. Mana tua foi le teimi sa whaafare pui nai o Paulo. Tau atu I la tau mawhai atu ia Paulo. Oro whai mai I la tau o le tutu mai whafo I le suafo Yesu e vi ia Yesu o Yesu. Whai mai le tala Paulo. Tu uai pia I la tau. E ngana ina le whina ngalo le tua. Ai awa o tau o na whaamasino Matafeo fiatu ia te I la tau. Ia, o le atunure nei tātou te iai umalawa I tonu o popo ngām whaingta, ia o le telefo I o paanga I tātou, ia o whafo atu o New Zealand, o Ausitalia, o Samoa, ia o Fiti Tonga, Rarotonga, Vanuatu, ia o lo o tō o na whātasi mai ai, ia e o lava ia tātou paanga au palalangi o lo whātasi mai, ia e toi pepea palalangi o te talanua I se teimi, ia e mana malama foi na whaiwhi au mana ia o wō, e ringa ngana, ia e fia lava la tō e whātasi mai, o na o le mana ia o le whanongo longo I la tō o le tasinga ngana, ia e pau lava la upo e whai atu ia te la tō, ia o le whaafitai lava, thank you for tuning in for our non-Samoan speaking friends, thank you so much for supporting us by tuning in and listening to our program. And even though that you don't understand a single word that I say in Samoan, but it's okay. We trust God that is moving in our hearts. And perhaps, I'll let you guys know the theme of today's message and what are we going to discuss tonight. So thank you so much. Ia o te lo teimi. Ia e whātasi mai ana ia o pālalangi nei. Ia o nai tama fo whaiwhi au. Ia manesi fo ia a onga mai. Ia nesi fo mai o Oklahoma. Ia o kaupoe tama. Ia e vi ia e pera lofa mareanga le leo. O le tua le nei tū la fiafi. Ia tātou te fia whātasi umalava. Wa ia whaia o mea sili. Mo I tātou le nei taimi. Lei se tasi o I tātou o le o whatamala I eile tau singa alofa le tua. E nau le tua I te oe. La le vingo le nau o le tua. Mai e moe miti tu ina atu a toalo na alofa I te oe. Mai o oe lava o le aulo sili atu I te ia. Na ia whaia oe e fo linga I te ia. O oe e alofa te le aile tua. O le ala lea, awa e tātou o le manatu whatau wa ailo tātou o la whatangata, ai whasiri le tua, ma whawhitai I le tua a wale nei, awa noa wa tātou o na maua. Se taimi o ia, tātou whelua I le fia manuia. Se ia, o se taimi o nei o pokalami o whatulanga ina, ia e man nei e fo I whanangolongo, o le atara no ina I le mata upu leo lo vevesi ai le lalolangi. Ia le ngata lea e whaelo atu ia tātou ainga I Samoa, ma le lautelo le Pasifika le mata upolo talaroina o le 5G. Ai se a le mafu ango le nei 5G. A o ai fo I o lo whaia le nei. A o ai la le malo o lo la sapo dinga le nei 5G. A le afianga o lo iai. Ia e me se taime o luma, ia e to tolu malai o le at whaatasi le nei tu la, ia o le sunga le whaatonu, le fionga le whaatonu whaafitai sua, ia a toa fo I male taso whaife a o le si whonga o le tai o fo, ia lafo, ia a tau anu, o le amatu talatala no ina o le nei porkalame, ele ne tu la fiafi, ai le mawhai na whaangalo ai pea, upu lava mai le afionga pa ia le tua, a wā I tātou, ia, so soani fo I lore tātou wola tupu ai. Ia, o le taimere nei, ia wa ere pese wa saunia, tātou te siwa whaatasi ai, ia mai tātou le nei tu la, o le al watu la pese lea, e whaafia o mai oto, wao te iloa.
wa mūl whala, wa lewa fo una o tō, o se e mai i o tō se e tanga, wa ta tau fo un tātou tūtu lai whātasi. E se siva, ma fia whātasi, a ese mai o le nei aso ma ngā ruenga, po ngā ma whainga tā. Ta sau fo i o ta fia fo i o whātasi atu i ati o tau. Whāwhitai o maua pēr tala e hui lawa i po ngā ma whainga tā i le ngā tiare na vaenga. Alo tātou o na maua pēr lava. Ono le lofa mareanga le leo le tua. Le tātou te winai o lona swafa pa ia. O le pese la rea tai natu mo o tau teimire nei. O na whapenane o na tātou tūwhātasi umarunga tātou siva. O haula te le siva. O na sauni atu le tasi o vaenga le so o mai tua. O na whapenana leo o na tātou siva whātasi e i se taimia luma. Ai, ia mana tua le so sā nei. O le sasunga i le reo whaarupenga tanu vasa o ia o le alangwa ina le upo le tua le tātou whainga rotu. I le taimi masani lava. I le se whonu marilua i le awauli. E whapena o na tō whaafafonga mai ai i le upu matango fia o lo tāpena ina whao i le tātou tamā whare nganga. Mana tua o ia i tāru sanga. Talo mo ia e au ngā pēa le e mana o mia lava le talo. E moni lava le sunga le whawhenga inga. E mana o mia uma lava ia talo mai ati o tō uma lava pāanga. Ia le ainga lava i tasi. Ia whapena le lofa marenga le leo le tua. Ai alo mai i le pese ua saunia mautau ia manuia lau sa. Use mai lau whaafonga.
mana tua olau alaba mai alamua ne ingalo lau si basaua na yotama tua. Le fale maliu o le Sir Winston Funeral Services ua lawi loa fo'i le nei au nanga i te tonu o Los Angeles o San Francisco a toa ai fo'i ma tō lātu i te tonu o San Diego. O le lātou nei au nanga e a fia umai te tonu o paketi o ro iai o le whengainga tūsia e te tonu o le toru o tausanga, 5 o tausanga, ma le 10 o tausanga. E le mawhai le nei toru o tausanga ma le 5 o tausanga pe a le mawhai o nei ei o se malilianga mai te tonu i a inga ai maiso i lātou ua whatapula aina po ua tūsia o lātou suafa a wāre wha moe moe ngā mō aso oro manai. O le nei au nanga e yeile te leo lona tāua te tonu i o tātou nei tangata. O vaitau nei, samo ai ma le to o telefo i o woma pa anga masani mai, ua taunga tā o whale maliu i aso nei. Ona, ua si i runga le tau o le olanga. Ai o le whaingo fie, ea e whaatasi atu i te tonu i aluana nawa, o ia lelo i ngafa ma le ewa enga, e le lei o le whasa moa whetalatala ai, o whea lava oro e alalai, a o whea fo e te whina ngaro maliu e te wairo tino, ia e whaapena o nei ai o le latou au ananga e whesosoani atuai i le taimi nei. O Samoa e manatua, o aso whaapenei, o lo i whawhengai i tātou, ia maratele o whaalave lave. Ai au ngā pe lava o na taratara noa ai i le toro tausanga, i le 5 tausanga, fua lava i le marosi o lo i a te oi. Talatala no i aluana i lana ofisa o le fitu ono li malua, lua tolu li maiva. O lo iai fo i te tonu o tino, e mawhai o na whaaliu e fuefu i le latu nei poro kalame. I lau lava whiriwhilinga. O lo iai pe lava lo latu nei wha moi, la e tō te wala au watu pe e te wala au watu i le latu telefoni. O le fitu ono li malua, lua tolu li maiva e whetalatala iai. O le telefoni whea i aluana na o Winston, tonu lua tolu tasi fitu waru tasi o wadu. Wala au nei, whatene mai luana i a te oe, ia manuia o lau wala au. I hear footsteps slowly walking as they gently walk across. Hello, Uso. Yo, So le makoe polo ngali mele iai. oi lea. O Sam. Oi, la mo kupus. So le lamanga o mi mese tupe sa vai. Matua o fiwa sua se fale la fo. Sorry. Ke Amerika li de mekele pe yali on ke fo me sa wa yali. Aru lungo le 5 rua ma le Long Beach Boulevard. I, Le nga le fale Samoa. fale Samoa. Fale Samoa. La lingo le fale. Le fale o le tenye Samoa, kin sa wa ye no fo i le Sionko do Mexico. Oi. E le la fale na ta o le El Rupios China Market ngai lunga tonu lava o le Long Beach Boulevard ia mai fo i ma le 5 rua. Ia, e la fo anei la tupe a. E le mwhainga misi aki oe, ke mwhaya e lafo ngei ka masisea ka manga, e lafo ngei, maua ngei, e ngei fōi. Yo e hami ei. Moi. So le ia wale le wa nga fu la balo ki ya o so. Ia wale le la uso. Ia uso vai, Ia. onde ngalo yaki oe, se a sau ma se ka plate, e maua fōi le me ai Samoa, me ai vela. O so ia. A ngale aso falile asko, ngai me la susa. Ia. Yo e se sa ma se ka me ai, pa mo le uso. Ia wale le o te vala awatu la a. Ia, wale le pa Ia wale le faftai lava. Ia. Le El Rupus Market o lo fa pena o le la tau o nanga. O le Pacific Way Money Transfer i ele la tau la i sale ufi fa pena foi masale lo longa i le vantu mano o le lua valu fa fitu lima telefoni nei lua valu fa fitu lima le El Rupus Market o le tonu o le ai o Long Beach lunga o le 5 lua tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California, iwa o valu o 5 i le telefoni 5 na lua fa fitu tasi iwa valu. There goes my everything.
Sound Protection, specialized in sound system reinforcement, sound system rentals, DJ services, backline rentals. Fafasotai nei e te wani nuu, lima o na lua, tolu walu, tasi o lua. Fafasotai nei a whape o iei se whiriwhilinga te tonu o se umusanga o se whale. Ailinga te lea, wha i poiponga, o aso whanau, maso tā ua i te tonu a inga. Wala au nei a, e te wani i le lima o na lua, tolu walu, tasi o lua. Emaili lima starprosounds@gmail.com. Ole nei awa unanga e whaafiafia whaamari nei auro loso iso se whaafiafianga e tusai i lo finangalo. Wala au nei e tuani i le lima ona lua tolu waru tasi o lua. E tuani no E-Sons Protection. Ia malo lava, ia o le taimi le nei e whātalo whātu e tātou pāanga o mawhai o na mafuta mai le nei tū la. Ua tātonu lava le iwa le siwafonga o le tai au for Radio Samoa, Long Beach, California, United States. Ia waila tō telo i ngua tau atu ia o tau wā. Ia malo lava, e whamanato tu pēr o tō ia whatoa mafuta mai le taimi le nei. Ia se taimi o luma i le ma mao se taimi o luma. Ia, nā tō whaafafonga mai leo la mātou se tolu atu ma le whionga le whaatonu whaafatai tu le pasua. Ia, ma le tasi au na le tualo mātou ngā lulue whaatasi i lunga o laula au whaasara lau o lafo tau anu. Mātou te talatala noa ai le 5G, le tupulanga la le aunga tupulanga lima le wai te tonu i mea uma technology le wa whaongai te tonu o le atonu nei. Are ngatai lea o le lalo langi atoa. Mana tua. Na ona mātou ona talatala no ai le o maoti pa ua maua a toa se tali moni. Ia pa ua a toa pe ua mauti noa le lei. Na ona mātou ona talatala noa e au ngā fo i le lo whaafonga mai whaanangolongo mai ai. Ia au mai ai so manatu, whaasoa mai lo manatu o le hafo i se so i lo i la le mata upo le atala noina ia o le mata upo le na i le 5G. Se taimi ia o luma i anto whaafonga mai lea o le a tātou talatala no iai. Ia au le, o le taimile nei, ia wa whamanui atu ia o tau umalawa o lo o la a wa a toa le tasi o le tausanga, lua, ia mare se lau montupo tausanga. Waila le tō tele. Ia whamanuia le atua ia o tau waso soifua, whaapopoina aso tele, a wāre whaangaina o tau le whiau mare ngā luenga. Ia o lea, si whafonga le tai a fō e whamanuia atu ia te o tau umalawa. Le whamanu le whatasi atu ia o tō waso whanau. Ia manuia. O le pesere nei wa saunia mo o tau. Ia sa mai usi mai o lau whaafonga i le pese o whai mai e le tupulanga sa moa lau pele. Lawanga tu faano alo
Ia whaafatai tere lava tupulanga i le pese mātango whire nā sa o tātou o na whanangolonga mau tō whaafafonga mai ai. I le mā nei o upo le pese i au ngā fo i le sā. Ia o le nei tūla, ia o tō umalaia i tātou umalawa lo whaamanatuina anniversary. Ia o aso matauli aso ia sa e ai du ai, ia matauli whare upu lava Samuelu mana tua. Siva ma e wosi lava o i la oi ai du. Aua te la tu fua wosi le ai tu le tasta ngata wal me mawa. Ia o le tutu umai o mata o le. Ia ele na mola le telefone fai mai. Ia wala vea fuanga le fai me se le ai. Ala na la vea fuanga o fai me se o le ale fua su ele misa. Ia o tala tātou te tōi ai. Ia si whafonga o le tai au Fo Radio Samoa e wha maanuia atu i ati o tō umalava. Whaamanatuina o aso tāhua e te tonu o leolanga. Ia, o aso nei e manatua ai ia o tau umalawa whaamanatuina o nei aso pito e sirina patino ia te o tau. Ia e vea fo e mase pepe o whaafai lele te tonu a inga. I le tau sia ine o le vārta māmaltina e whaamanatuina o aso ia o wheo ai. Ia taratara no ai. Manatua fo i aso ia ne o wha i via tuaila o mata. Tongi atu ai fasi mai a te oina whanau whale o. Ia o me whapena. E maa lia lava i le tala no. Ia o ngā fo na tau atu le whanau. Pe whape whea na ulua whelo ai ma mama. Ia awale nā tia nā tūlanga. E whasiri futa mai ti le tasi o taimi. Ia o nei lor mena tu whapea. O le pesele nei whapitoa mo o tau. Ia manu wia lava le anniversary. Ia le nei mawhataia. Le
Ia talofa lava, ia o le taimire nei, ia pe ona tau watu le taimi ua sola. O le a tātou ona tala no ina le mata upu le e winga i le 5G i le afiafi le nei. 5th generation. O le a le ao ngā o le 5G i to tonu o le generation le i tātou. O e au wala le mata upu e tātou te tala no iai, ai mua lava o tātou tala no i le ao ngā e ai se a na whai ai o le 5G mo le taimire nei. O le ale mea ua tupu i le 4G le sa a iai i tātou i tau sanga ua mawai. Ia o le taimire nei, ia usi mai o la au tau whaafafonga o le atatala ina le tātou nei mata upu whaatala noa o le atu ina atu i le sunga o le whawhenga i a lafo tau anuu. Ia o le aia o na amataria mai o le tātou purkala mere nei tu lau se sunga o le whawhenga lafo. Le winga o le 5G malona o ngā i le lalolangi. Ia, whaari mai o soma natu o lo whaafai mai le mamaru le tanu. Ia, na ua umona ta pui le tātou tua oi, ma le tua neita i ne fiafi, masalo le ua tātou lunga le tātou prokalam, whaf tātou lau sunga le whawhiangainga, mo le ia wanoe whaifoi na matu se tulanga foi a wala tātou mta upu peo na iai. Whaaftai. O le tulanga le peo na wawa o ila lo langi ma tonu furu le tātou malo. Ona o le tala noa a ma whapena ona tau pele mene o le 5G. Ia risi wing o le 5G o le 5th generation. Po se ngā tupulanga lima. Moni love. I te au ia malau ele ise atuanga ia te au tūlanga o le tātou. Pau ale mea lau te ilo e au o le 5G pe se tūlanga sawa le tūlanga o me ia tau o telefoni ele ngata ele mo meo radiation mo meo frequency o lo whaonga ina. I lo ula i loa pe ona ia le fasiri pe ona fasiri ngia fwe lau sunga le whenging. O le ala o ngā. Ia te au ia a whaapea o lea ua tātou o i le generation e sawa ia tūlanga o mea e whapea nana whaonga ina i le ngata i le Microsoft ma tūlanga o computer le ngata i leo telefoni. E le siso tātou e fia nofo i le 4G po le 3G pe a whapea o lea ua sa mua la o le fua la le lalo langi nga i le 5G i le tūlanga le tupulanga le i nei. Ia te au ia. E tūlanga onga i tūlanga le radiation. I lau whai tau ma lau whai sue. Ai le se atoanga i lau tala noa i nefiafi wa e taofi SS la tonu. E o telefonisi e whai tau SS foi ma whawinga SS. Ia te au ia ma lou taofi le nefiafi. 5G e le lei sisi tu ai le anga lisi tu pe ona tala noa meo le tau le health radiation i lau wawa ai te au ia whaonga ina o le 5G e le wafa ina e le o le hanga i lau wawa ai i tu langa o le whaonga inga o le tena kolosi le e tātou wa ai alu se mea a si lo lau ke le whong ke fiu e whai au le mea lau ke ua se tu lau e ile tu langa a whai ina e lo fina ngalo onga o le silo o tūlanga o le aia, o le service. Ia te aula ia pe o le 11, I think it's 11 Pro Max la wa ia te minei. Le wala tō whaonga inga le 5G na amata i le tausanga le tea. Ia te aula ia, a whapea le ua, ngā lua mai le 5G a tātou te minei mo le vave le service. Ia, e le siso tātou e fia nofo lalos le 3G, 4G, au amata sawa, pe o lisi ilo ia le 5G. Pe yo se ave anga i mea nei o tena kolosi. O le saua o le tausanga wha popo le mea, wha popo pesa avenga. E lo foi mo le ta vale. A kua le ka vale, a ke manga ave le uka irunga. Ke wawa ia kua se tūlau le alo le ka vale, le, E pi e kau ko le alo le ka manga e ni le la ya. E o le a tato relay foi le tūlanga o le tato wola au na iai. Ia, a whapera o si irunga mea lau langi le 5G. E whapera ngā whunga si irunga le kako wola au ngai le kua. Kangu update fuori kako, pe e kongo le ainga. Ia kia una ia,
A fa pero 5G ia tūlanga o tēn kolosi nge vai kap. Ia kau whaki wha 5G kako la au ngamar kako ola I mea kako ainga. Ka fa relay fo I kako ainga ma tūlanga le. Mana ia. Ia na sa utara natu I tūlanga le 5G I lau iloa. Ia e pēr na tala no atu. E le se atu o tuanga ia te au I le fiafin nei. Ua tala tonu o tātou ia. Na ona tātou tala no. Ia o la tuanga lavero ia tātou. Ia malo whalalo, whaftai. Whaftai. O lona wingala I o le 5G whapeo na e tā uea o ngā tele e sawa. Mo le whaunga ina le tono computer o telefoni ma mea whapena. O le au ngala lea I sau tui whao popo mai. Ai, salo le. O le tūlanga le peo na iai. Wai, o le e pisa ia whamtalanga. O lo uloa la. Wa o le pe ia na atangia mai e sala tua te lo whamtalanga. Pai mai o le 5G le e wha lunga tūlanga o ngase. Ia te au ia. Ia ele o mautino tele. E o whai ala kaiminga ia le o mautino tele. E ta tele whai ia whai la se whamtalanga wa o ata upo fo ia fa masino ia te ngata ma pa wala so atu ne fiafi I le 5G ia te au ia le terminei I mo meu pa nga ina ole tena kolosi pa fa fka ia sa le 5G la ia ala fa kuanga foi la pe ka ko kere fia manga o 5G le kai mingai pe ka ko ia avoidinga I'm sorry my friend or ka ko holanga le ole la ala inunga masalo ka usanga le wa 7G o 8G foi pe kere manga o iai, pe tatu tire mana o te usanga nei marea. O le alu ala langi rungo al 5G. Mana ia. Sa so atu na whaftai. Whaftai, ia. Tulepa. O le aso tau fi. I le nei mata upo le tula fiafi o whafonga le mamaru le tanu. Whaftai mo le awa noa I o le au te rua vava o le. O I mātou sa vai e whaale anga I te le mta upu whape. Awa whaia te awal tātou nupa ia. O mātou wā I tiri ngese a. Mālora. Tiri ngese a, nana wa ai I mea. Mon. I te ua sawa se wa ai a sisi. Ia le eni upu e whaia I se tiri ngese na sawa. I mau luma se si sawa. Ai te le o te manatua po o se furu tau sanga taru ai. Ele se atala o le mea sa un whaingalunga to tonu o company so au. Mālola. Nā le lo'u background mita ngā ruenga. O ngā ruenga la e mālosi e anu o le safety. Sa whaamanatu ai la le safety le si tae au mato uso atu le ngā ruenga. O le topic ngā whaanga le radiation. Na won nela matou ele tangata e head i Department of Safety. O lana topping a mai ya fie te alu tangata whaingaluanga e fo ilona ainga. Na tau mawhaila mai le avoid le meo le microwave I le whaonga aina le microwave I tu tonu ro ainga. 10 years, leke tala no atu pone saro se fulu mo tuputau sangata ruai. So talu mai le nātai. E le I tau no ta mawhau le tāu o le mele o le angaina o le microwave. Ai pe ua au mai pe uto e tau I le mawhau. Ona le warning na au mai ia I mātou le nawai taimi. Whae tete le afo I whaongaina o a whaonga fo le microwave. Ia mauti noa awangi I tua I tonu mo meo. Foio. Mautino ale foi ia tasile na testo le mea e a foi e fiki le mea le foi o pa fanga le patun e fa pena foi dai mo meo plastics pe o le te mai a isi me mai fa lo fa pe o le fa e fa al fatto no ma tu na pa 10 to 50 years 15 years ago si ummi io le unia la tala mai lo fautuanga abi ese microwave ma fali fa pu isa microwave a fa nga fo ira ia mauti no ia kava le me ai kava le kava I se isi me fa pe te kava le pepa na kan le fa su le pepa mo kava
Na vai le se si po se ipu maro ka vai. So le fainga lana te fai ai me ai matu fale. O ai ati ai microwave so le no wait. Le mai. O ne fai mal fa to nunga. Ai pela o tu la i mai me ia. O pela na e langa ta o ta tu ta nunga le. Nanga le o vive si la la. O lo fo isia o por kala me fu le fasa le vale a tau. E le ma fai no o se mala por kala me na. Na fuanga fo na le tatu ta la no le me le. Langa e fasa. E mawale O tangata fo i e utala no me te mine li mea. E leni ta mai tangata. O tangata ta mamai sili na ta mamai fo i lalang. E lem fai la un tatu fa pia mai. E o le fa avale valeo na tangata mai. E o so una langona. Ma lo lava. Radiation. Le upu leo o fa longo atu le tu tamatau mo le tu tawanga vale. O lo mention mai le upu le radiation. O le ase whae te ngā tā i ta ngata le nei mea le radiation. Pea tātou wa ai atu i le telefoni la le whea vea i tātou. O le ase tūlanga ia a whia i le ta ngata. I le sawa. O le 5. Le wa whao ngā ni tātou le 5G. Wa le whi mai tala le pote mai ia a whia i mo le ta ngata fo le maua le kānesa. Mo whawhine se tu lou lava ia o lātou fata. O la sa ulo fautuanga i te ngata, e mese lava le tupā, tatano le tupā o tina. E o whea te tau na tu ai telefoni, ma le whai mai, e te tau ana tu pela tu telefoni i le, te tu lau lava i te tono le papa, e tau mamā pe lava. E ili fautuanga na mai e fo mai, tau ai nei, mai e le te tau ana tu e whai e tina. Ia, sauna mai, tu le papo, nase, Whaftea tomra no, na salo leo tātou lungal na tom tau pupio na iai. O leo o tātou tātara no le 5G, a le whaua maua foe tūlanga ua pe ia relays ai i le radiation, O le tali vesiri peo na sau no elau sunga le whawhianga ingo. Alo pupa, Matafeo. Ia o te leo lopo na ua o le ua whai e ali palangi ia le me tu ua le case o le Pea tu wale sulu ngā titi a whape o le taurea lea, po o le tama, po le tamā, po ia ial mea whare fuspa o ku iai, po le safety. Mana ia. A tātou whale li tūpā o tamaitai po tina fo si tulo. Ia, pea na tā ua fo. Ia, ia la puata ma whai ngai leo mta up. Tātou te loa lava o le safety o le mea tsili n tā ua so sa ngaruenga. A whai fo e nae, te whalongolongo mai fo i o tina peo na ua foi i le mea te tauna i telefoni. Ona ai ona o le aware, sisi ngā upu pio le pie manatu māmā. Ale mea moia. A wala whanga ai le tūna tu e tatu telefoni. A le kua le 5, ku le purse, ku le pouchina o uma na mai e whanga e tu ai. A se upu me whapene. Ia, o le isi whai kia kenga pio na tala no le sunga le whatonu. O le mera microwave. E tere nā whaina fwoi tangata i e maua le pacemaker. O ngā le radiation. A o ngā e kua le kangakara o kawha i microwave ai ola. E whaku fwoi e makua ai umar kamanga le malo se o le maanga i ake oe. E tere nā whai te tengo tangata. I te aula ia ma laula ngona vai le nea fiafi. A wane tātou whata mala peona o tala noa. E le leir 5G. O le foi ele radiation ma le tami longa ma le me a nga ai o nei mea le ia se mena fai ni lo langi e no ma se me fai ona alu ilo na malos Mana ia. e o ia kako TV a fa pe o kako pisar 5G te min nei va vai kako TV ya sola la no pa e black and white o le radiation me ko ngol TV so ia ke ula ia fa pe o kako pisar va o le lo langi 5G Nai kako kanga ai kuanganga, kako wawa ai TV, black and white, ngā vai kemi milo ale, le antena e whafu. E re ola forki vi ola le radiation, e la e ma le radiation wave kong. Ia la whatuanga ne fiafi, ia whaftai. Ona e leo le fesili whapela, le watala no te tonu i TV ma mea whapea. I te tonu lai a inga ia o lo iai ia wireless boxes for ia lo whauna, o lo whaunga ina e whaiai ia interneti ma mea whapena.
Ia e awhia fo ila mana le tūlanga. E te tau fo ona no fo tau ile malu o le tonu. Ila le tu o le vaenga ona e maua tu nal whamatalanga o le 5G o le e fau lava le 5G le taimire nei. O leo o ngā lulue pia lava i le telefoi o awala whai telefoni. Ia mare tele lava o ila tau o lo whaunga ina. Ia ma nia la le tala noa lewa a matano tau e moni Samoa e le maua atu inese ato atoa i o ne mata upu aina o na tala noa ngā fo i ro e whaalfonga mai whaangolonga mai. Ia ma tātou nofo mā whauwhawai o le ale au ngā ia aise a fo i ua whai ai. Ia lona winga lava ia wa mata o na whai o le nei 5G a wā o le tuwai la o le interneti o le tolu ma le whāle ne iei tātou. O lare tau sanga le sa wha tūla i mai le lima nei. Tue tala no e sunga le whiwhi au ia pastala fo i le tau sanga. Ai o le au tala no i le mea o le tāua o le mea o le sawa. Mana ia. Na tatuanga i mua i le positive side o le e le ai ma se tangata o la e mana o e teringese sana. Ai mai se la tupuranga fōle o saunei. Ti ngāna i lor tamai titi hoi le na te le a fōringa se telefoni o le 5G. Ai langa o le competition na le lau langi teminei. E muli ati o tilo o le tangata i le a whaina o le soifua maroroina. Ai pau ale me le mafau. Le mafau o le tangata soifua ma le tangata ola. Ia te ia se mea sili o na sao. E whapea fwena le mafaufonga o i lato e tele tupe. Ma tangata i e ta ua milionea ma bilionea. O lau ati o tilo ma lau fwai tau e tuspa. E le popole tangata nei le ola o tangata. E pau ale mea. Ia whaatupula ia le development. O mea nei tau i le soifua ma le ola. E leva ai i le mea afia ai le soifua o tangata. E tilo i le whaatupula ia, ma whaatupula ia pia. Ia le mea o le oranga sawa. Ia, o mai rola le tupulanga le tau te ola i whanau ne tātou leo i te mine. E lewa aita masasa o i e le awhianga o le oranga. Pau ale mea o le whinau ta mamartina. Whatau mai le latest telefoni le maua le te mine. Ai ta taura no tatou whaatongtonu o tatou whanau. E iai o nei tūleanga. Pe ia no whai atu. E iai le lau o le matua tangata o lana lea. Matafeo. O lana lea matafeo i na o ngai ma. Na ia whaatonuina. Na wheso soari mai fōle le me vai. A whai o iai sau se wifi to tonu rofale. Ave ese mamao ma me a o le pō ta pēle wifi. Yanga te leo na fianga i to tonu o tatu te lei loa. E lei matawia le tatu. O no fora mo te tole o le wifi o le matau fale tonu o le mapotu. Yo e lua kampiura te tele tonu o le potu. Iai le TV tonu o le mapotu. Potu moe lo te tala noa tuai. Iai ma le wifi tonu. Tala noa mai na leni. Awa halu whape nei lo mawhau o le longa le me whiaru e lo mawhau. So, awa fia tau sanga taluna i me nei to tonu le mapotu moe. Moni lava. Awa whanongo longa mai fo irana tau ilime. O whai mai na i se awole e tau. E vai. Awa ne i toi tu ua le wifi i to tonu le lua potu moe. A o le po tape. Po fea tonu le fale tape le wifi. Ele a whai ngā devices, ele a whai ngā devices, i e le computer, ma mea whapena. Mana ia. O le wifi la manatu, e whaision na te leo. A le tofu ala inga te minei, tui te tofu ala inga Samoa, mane. A le mea la tau, e siri nei loa le mea te tau ona iai le wifi tu tonu al whale. Not in the bedroom. O peo le whautuanga. Mana ia. Haftai ia Samoa tuli matai me pele tato polkalame e au ngā tele nei polkalame. Leo o tau whaafonga mai fo ia e ta mawhai la vai whanau ilo atu. Ia o lea lava se mea ua whono aile nei tu o le lau. Ia e whaasoa atu lava ia mana tua.
Ele o inesa se lau pasene a tō o le talanoinga, le talanoanga o le nei mata upo se tu lau. Ia, o la whaso solo atu la le mānei a tele tula e pare whaso ina le tūlanga lea. E le tiola, te mai se lua fina ngalo, i le vaenga leo le fe mai e vala au mai la le company leo le AT&T, o le T-Mobile, ia o Spectrum, fe mai e upgrade le service. O le service la le nā, o lo o a fie tonu o le lima lea. Fe mai e vave ena sawa sawa le sawa le satellite TV, direct TV, ma le long TV. O le mtaupula le pe te o sea. Io se taimi fo isa no matsunga le o te tara no pea u ye taimi na mai fa fautuanga ile mele i a tia u ia mele sa ngarue ai. Nana pata ia fo i mātou ngā ruenga. I mea i te sire fia fo i taimi ngana le ufa o ngā i taimi nei a me se fo i mea o le tio. A mata roa e whaalonga tutana ia o le taimi nei o le pataro fatu i lunga o le peau ngaru o le ea. O le mea nei whamatala mea ngana. O le mea nei whamatala mea ngana. Peau ngaru. A te roa la peau ngaru na le ea. Te le i o na afianga. Te le i o na afianga. Isa, nang o frequency si me fai na go through le tangata. E a fua ai i a whama. Pei o le tatu te ia tunu te tele. E a fua mai mea ni. E te le whara le advantage o lo tira fia. So tatou i loa. Nei lo nei o tatou motura i tila e tau whalo mai e tau sa ili atu information i atu te tele nei. Ia e tatou te sila, le te rua sila fia. O le tele foi la o isi news e a watu isi o tatou atunu. E le sao. Moni. Le au tatou tilo iai. Le foi na fesili i latou sa whaatala no ina i le taita i o tatou mano. Ai whapea me la mano. I o tangata whaavare valea uma tangata na. Le tau te tiro i la tunu nei. O mea na o te whai atu rabana sunga e tā ua i a te alo porkalame. E whasa le vale. Atau nu. Mana ia. Le ratatu te le iai tangata, le tangata o atama mai. Au tangata mau mea. Le ra o tatou tiro. E ono iai tama se sena i tua mea nei. Mana ia. Se lau pasene le whata o toli eina o le fina ngalo. Ia i lau sunga le whawhinga inga lafo o la sina o wha popo te tono o la lea mata o po tala. Mana ia tere manatu mai o le itu o le whatonu. Ia alo mai o le ase te wha popo mai i lau sunga le whawhinga inga. Ia o na wawaelo le tatou fo sina pese tatou te sisiwa whatasi ai. Ia o whafonga mai maro le tonu. Malo le faso ni fiafi na fua tala foi le afa pona le sunga fa tonu mana ia foi le fatula ia foi manatu ole tulanga le peona sa no le fa tonu ia o te papia tu foi peona tala no ona ole tanto te ia ile au nga male sao le number 5G ia le ngata foi le foi sa ma ua foi tanto fa na tulanga o telefoni. La watu mo sa ulang ona nei whanau. O le tūlanga le peona tala no le radiation ma le frequency le tatou whaongaina. O le mea mo ia. E a whaina ai o tatou te tūlo i o tatou tonga mo tatou tino. I le tūlanga peona iei le tatou whasoa ne fiafi. Ia peona o tala noa. E le o se tūlanga e whaingata. Ia ai ole lapa ta inga mo tatou fo ina i whanau. Tatou mātua le olo fia ngā ole wako a kongi ke fongi lau kamakama. Lau tamateine. Awana ingalo ia ke oe o ngā ke ku uale. O ngā ke risk, ole risk le mea ngau e tu e lau whanau. Ola le winga lau whamtalang. A o ngā atikte lau whanau lau ke fongi le aso a koa. Ie malama. Ole e whawhisa ngā i tūlanga se tūlou ia fōlinga o lau tama ma le telefoni lea. Ia le ngate lea, even o le wireless. No, le wireless can harm i tūlanga o tō tonga o tamititi se tūlau. Moni lava. Pēla on tala noa i le sunga le whatonu. Pēa ungaru, o le si ngoa le ka waipo le upenga ari lau sunga. Upenga ta whailangi. Longa winga. E le kuku halu le malosi o le mea le e whaiera o nangan nei.
Ngai e halu pe e halu nga i kulu inga pe e halu nga i le tafo le lo langi ma mea e mahua mai fasalalau. E o foi da tātou le tātou to tono tātou fale fasalalau. Even i mics ma mea tātou whanganga. We still o le whaisa ka kore frequency ma le radiation kongui. Nga o le alu i e mea se tūro le wila. O le whai kua microphone e tātou i rungo tātou. Ia ma tātou i a phone. Ia te aula ia o le o se soani la mo le tātou wa ea. O se soani la mo le tātou maftanga mo lisi folo mai mua mai lungo le tātou wala leo. Le ai o le ea o le tūlanga ia o le whawhautuanga fo i nei whanau. Matua. O wane i te i aua e whaata mala i au tiute tusa i o tūlanga o nei meo telefoni. Ai o se o le tangi lava le pūmata ia. Ia nana tu atu i au tafa. Pea na utara noa lei o te re whaato nua foi o e tūlanga o le tūlanga i lau whanau po na i o walo foi. Ia ai pea na tara noa tu lepa. Nei e ilana poro kalama whasale vale e tau no. Nei a tonu le o tausanga nei. A tonu le o tausanga lumanai. Ai alua lua te ua siaki for whar mai wa pea whaine mien nei. Ia na e tō mai natu le whapea angai loa. Nā tātou. E makua ka kusala moa inga ua tupo le mea. A nei taimi, e siri ale pui pui e lor tonga fitia. O si aula tala no nefiafi. O le 5G, it stand for the fifth generation. Ia, po se au ngā tupulanga sisi whaingoina. Ia, awa pēla le ua sawa le 5G le taimi nei. Ia, pēr na tala no al whātonu. Le ia masisi o tātou e mana o e si lor kako kia fongi le kaimini ngai. O le leila, pe a whai e kako ke pui pui a tūlanga nei. A le tala le sau tua whapea se tū logo le kau carry e nei whamai na o ele a kui kere au mena na. Pau le meo te loa. I lau sua sua iai. E a whahina tō tonga. I tūlanga o mea whapena e la nei mai na pe ona tā ua fo isa taimi. E le ka nesa, brain tumor me whapena. Ona o le whaisa kako o le laka me o le mea tātou. O le whaingo fia fo inana a fia tātou. A le leo le mea. Ia kako whaisa avango e se a wala fo ele ia tātou pui mai le mea. Umi fo i whao ngā. Si, le si kaimi e whaiwhai alau stari rungo le mea. Ia au, ia whare fia gera o le mea. E le pe o runga tūra. E pala sunga le Samuelu. Ia pe o rua kampiura. O au ia pe e fia au kaki whaikau kusi. Pe o le wingo la hontalanga. E te wherua i mal 5G le Apple. Ia, o ke le fongi, ia. Le malai pēr, au le tūlanga la leo ke kalangoa kuai. Ona, e le o a whaina tele la le i le teimine i wala e malo losi aka maiki. Le foi ki rua malo losi foi o rua whatonu. Whaftai lam i oi. Wa a tupu la me whape, a kongo reo ngei pēna utara noa. A kongo reo ngei e le o kae au. A e alu lumanga i whapea. Wa whainga le mea, e koe manga kore whapea, sorry. O le 5G. Ale mea, a kako pui. Safety, au ke pui. Ele o le anga le whaonga, ai mo mea kako i lofo. I foi leri miki e kaunga kako whaonga ngani mea. Mo le kako pui nga. Tau tele la ola i loa. 5G, e eonga le anga. Pea kako le puia. E eona le lei. Pa le lei ona tatou puia. Ia nasa tanu natu whaftai. Manea. Olo i ele fesili i le whawhenganga i a sepolona tanu wasa. What is G stands for? Ia o lala sa uruma natu i le fesili me e whawhenganga. What is G stands for? Ia, se i tari mai? O whai atu mo whai aurua mātou sa mo ia whaale marama te le nei mea o ia le happy o le whamatala mai ia le mea ia. Ia. O le au ngā tupuranga lona fia. Lona lima. Mane, o le G lava ia. E moni lava lai whapea, lai leipo lava let me take that back. O lai leipo mai te tonu. Mai of fifth generations, but they are not technology. There's a single ole G lava ye le loto je tonu ole mamau je tonu le vai I lato ole gravity for the acceleration. Le failo ile sawa to like 100 miles an hour. Accelerate the tamale.
se la le afo le vai fo le comparison se voi la to le lua ma le toru ma le fa. O le makala le la to po le simple lies le la to le acceleration al tamale. Le lima. Le ha se upu fa sa mo e fe tau i ma le upu le ha tātou te tara no le radiation. Mane, ia. Lafo. Wapa ua tu ia oila le tūle nani le lau fa sa mo. Radiation. Ia. Sau no mai lafo. E fai tau aturu kōnia si. Le whioga ia se lau manava. Toa. Lau whalongo atu e malolosi o le sawa le radiation o 5G. E ono i aere sa o le tino le tangata afi. O le kiansa sa o le tangata. Ioi. Alo lava le whioga tu le fōa. Mane. Le upule le radiation. O tele o loa se upu whaasa mua e tala whea ngai le. E le upule le radiation au lau i loa iai o le. O le radiation o le. O se tu langa o le. O le a fia lea. O le radiation po ngi ngalu. Sisu. Pese leisa. Se leisa. Whana sa. Radiation pe se. E sa mara upule o le ki o. Radiation. Pe o se Pei se me foi e pei whanga i tutonu. Si me pe se a fianga. Io se a nga iere upu nga. Ua telo upu i nei ea. O le hase upu wai na tato wora uma me mo le whai umu. O le hale upu e whea ngai ma urua teimi e tau i umu. Na tua a asal tamare. Na tonu na. Io e. Pai whamatala e upo rau ngana. Le winga. Le winga o le mea. O le a le winga o le upu asa. I le soi fua ma le ola o tatu. Se tūranga le lei pe se tūranga. Tūlanga le lei. Pe tūlanga le. E lua vaenga tatu te vai i le tino a tō le fesili. E iai o le i tū e tū le lei. E i le tū e tū le anga. O le vevela fo i mare asa i to tonu la i reo langa o le tangata. E au ngā. E au ngā i le tangata. Ia e pui me fo i la tangata i niso vaenga i awane i a fia. Ia au le tasi fo i la i tu. Ia e au ngā fo. Ia tu e fo i whanononga. E a whai a fia. Ia o lea e na ona tau Pama ite atu lava, i se tololo ngoto male afi le nei upu. Ai, tu mai pēr tātou whina ngalu whātasi, e tono le mata upu le. Wai e re maua hua tu lava i le tātou whaasoa ina o le mata upu le afi afi le nei. E fasa lava le vale. E to e maua nei fo lava le vale le tali o le mata upu le nei. Ioi. O le whautuanga le siwa whonga o le tai au fau. I o tātou pā anga umalava i Samoa ni usila au se talia. Ia mā tātou umalava i te tōnu i United States. Whatou whamali e. Aua le whaunga ina i tātou news fo i e sau ma te tōnu YouTube. Ia ma news i e sau tōnu Facebook. Ma so se au penga ta whailangi lava e au noa ma se tala i te tōnu lava i mau e lau TV. E au ngā lava luna whanfo lau TV. Ona o lo iai le tele i o le whase se o lo iai i tūlanga nei. Ia wā e mau fo i tala i o le telefoni na o le awhaina o tangata. Ma le māmalama ma le pongi sa tele o tangata i la lea mataupu. Ai mana i e tele talo ino o mataupu le nei. Ona e te lele au ngā. E te lele au ngā o le mataupu le nei. Tūleipa o le ase si au whapopo i le mataupu ele i wawai tatu po kalami spese? Ia, pe o le tau te tala no mua i le positive side o le 5G. Me le lei ai le 5G, pe le ana u tau atu ai moa ua ia e tele a o latu le o se mea fure le pe te arurungo o atu maunga i mea wha le tonu ele service ale 4G. Ia po le 3G. E to inga mena e tate momo. Mana ia. Leanga pe o le nau ta inga fo i la tau o whea ngai ma mene. E iei le wheso o ta inga ma le
le maketi o mea tau pisinisi. Le nā tonu Yo na. pe le fa mo mawarunga i pe la le fisili malisunga le fai au ia. La sunga le fai se purona pi e mana ia wala au mai fo i tatou fa so fa tasi ai. I le tatou live. Yo tatou le team. Yo wala au mai o na tatou langa o ta uam ta upu nei. Pe e le ni ma e le fa pe fo le tau te tala noa ma le mautinoa. Le se atoa i nei. O le tatou ngaluenga fa ma ite. Leanga au tatou le fa ma ite ina mea mo le fa fofonga le atunu. E le langa fo ila le atunu i le mea tatau o na iai. Lea ua iai nisi o latu o vatua i Samoa e fa. Aua le talia ina le 5G i Samoa. E pela fa pea mai le ta i o le malo ma le e lau mai le fa vale valea o i latu o lo iai le ia ina tatou fa vale valea ia. O le fesini. E fa pe fea ai te i ua sa o le vale. O le a se tala e fai le mea lea. O le winga la lea. O le winga la lea o tatou tala noa fatasi. Io e te taua o na o tatou anga ruenga fa maite. Tatou te leo tala noa. O no so tatou fia popoto, o so tatou fa fia poto. Io ia fa maite ia langa mea e mo tatou tangata. Langa o lea si o mia tatou le atunu ue a fua tuai mea. O lea si o mia tatou i le atunu tele le nei pe o nei e ma fua tuai tele o mea o le technology. E tā ua la le tatou tilo. Langa o telefo news na e ta iai le tatou tunu i Samoa. E si le tuai le malama o tatou news e nei. Langa o telo news e tatou va i Samoa. Pi o news o le YouTube. Pi o news o i e mai Facebook. Wow, so ia. Le tau te mata i mea tonu o le tutupu le nei atu. Pela o fale ie. Fale ie fai ei mo e le o fata o torian fai ni. Leinis. Pio le au mai ua. Ua le aingi potu o fale mai. A le pe ua ta o toi mai tu tonu o fale ie nei. Ai vai le tau te ora le atu. E le o sa o ai la le mori mau le au mai. O te awaile lo tau fi le tūle na. O no le steini ala valea ia o steini o Mary Stringi le mai te lo tatou tala le news outlet. Amerika le whaonga tatou wa. E le mawhauna mai le teini le se tala whasa se ai ia tatou ona o lona suafa le au mai tala nei. Ia, ne te umamau e se tatou ma le tatou porkalame. Ia, ane whamanata tu pia sa mō le atunu pele ia o tangata umolo o lo mamai. Ia, e leima se tasi o tau fia te tono se whare ia se tu lau lava. Na o na tu inato tangata siaki le lato vevela o le fiva a mai a foi lea ia ntuatu le whaspepe aru le whale pia whape o laia a fia i le mai lea o le corona la whalikla unga whasamo virusi ia te whale ia le COVID-19. O le maisi o corona whialasi. Whialasi. Pe manela Rusi, leo tene o litan whasamoal mele. Whasala o litan. E el fesili le sunga le fesili. Au tu melunga i. Ia, se polona tanu wasa fe mai le fesili. E whaafeso tai le 5G ma le stock market. Ia. E maneia la le fesili lea. O le se tala tato pese le tasi. E vai ai foi. Wa te vai atu le mata upule nei. Wa mata na mana ia mai le a asa mai radiation o sau. Ma fau le upu Samoa. E fai mo fie ia. Tau te tala nolo le meo le asa. I lolo ina. Na ale pau o le mea fea ngai matata. Olea. O le mato i mango al tino. Ia. Mai se le tau te ofu asu le radiation. Tau fai wha matala le radiation le ngana ese. Vai te tala nolo le umu e asa. Pai mai lo mai. E vela le me tongi tato ia pe fa le tonu le langa tato o la na timi. tonu lava. Na o tala moni lava. Ia. Ia ono sai mai sa mo wa ia tato. Se tale le pese le vai foi o nei tula. Ia na to tali mai le fa wa wina tato por kalame. Le mas fuma to minuto tene le tula. E iva si fonga le tai for radio Samoa. Tala noina 5G usi mai o la fa fonga. Ia tatala la whaalo Ia patala whai totoa Olo uloto
soipuanga ola upu e paia e ai le mana wa o falo i le upu mai lo fofonga le alie ua la lona wa pa'i mai le malosi ma le mana wa o iloa o la upu e ai le mana o la upu o le sulu i o mai le malamalama fo i lea i o uala e fapoto ai fatonu ai le soipuanga o la upu e paia e ai le mana o la upu o le sulu i o umae le malamalama fo i lea i o uala e fapoto ai fatonu ai le soipuanga o la upu e paia e ai le mana o la upu e paia e ai le mana o la upu e paia e ai le mana Atasi mai nei taimi, ia o le taimi nei, ia o loo iai le tātou wala au mai lunga o le tātou telefoni nei tu la. Ia o le a tu inatu o le avanoa i le tātou telefoni, a pe ona. Ia, tā lofa lava i le, tā lofa lava mālo le wala au mai, ia i lau suafa wha mole mole. Ia, se ki e nalo rau la au rau sunga le whengainga. Ia. Se pronto. Ia. Ia. Ia, mālo lava. Mm. After. Samuelu. 5G, all about speed. Sour. I just saw that in or the technology there, when it's around or the stock market, control here. That was the woman like about technology there, like dominate the market. Yeah, along with what Makan Fakau stop at Nagadi. I pay a show my curiosity for the what they putting on my fishing Loloto, the Fakaraing of May. I know okay, so my Lampo officer, my laptop, my desktop, my Wi-Fi. That's it. Sour, the Suapur Bell, home, yet, or some home. The research. There I just have a technology for
Yonga pilionga tangata tanto watu. Marfaro lava. Man, nei a tele le manatu. Ia, lewa mau mai fo le tasi o vaenga le tono le e tu sa mai whawhisili. E moni. E lei lava se tasi e le mana a miere sawa o le interneti. Ai o le tu lava i le positive le na tātou te vava ai to toa le iai. E o ngā uma lava i a te tātou. Le sau noanga le are sunga le whawhenginga. Ia. Sau no mai? La sunga fatonu. Ngona mai la ko siri pere. Langona le lei o lo whanau no mai fui sa moa ma le au whafonga lo langona le lei. E ona technology. From kalanga lenga mai sunga ile fight ewe Samuelu sawa. E kuri ka ke mga uma ke fongi ya ka pe over freeway e ti penji tawana e Dina tonu lava. wala fire soka inga ma e wa te avare yasongi wa i kongu le bluetooth e ka o me wa mo ko ke fongi swear ile direction of the caviai ka kaukara ke fongi ala van por sawa le va chi sao No. E iai, e te le. Tele. E te le sao e le te fai. Show kamai na poina sidi almena vai sua kupe ya laser 501 laser 401k ya ele ya se be kari kaya ale for stock market ka ke kupa wa mere ka ke e ira utala whaatusa lau sunga le whawhenga se i le mea sa tele o tausanga o tenga rue ai o to tonu al suau e iai lona vaenga na ta o le reactor e nga ke e le function lo le reactor o le mea sui e sui le mea ta o le catalyst o le catalyst langa o le ngai wha moe i ai le process a toa o suau a o ia na shutdown a toa lava le unit o whea lava le mea iai le mele ta o le reactor o le reactor la shutdown lava le complex le unit a toa ai se sui le mele ta o le catalyst yes e le sui o le moe le shutdown le unit e sui le mele a le mele e slow le alu le process e alu rola nga le sua ualu nga le coker ia na alu rola i le tank farm o tu inga wo famtala le mele le anga fa pena ma le vai le mele e slow role le makeki ai mese la vai la to o le la tu te va ia le a foi le foi tu rangi malona fa tamoia o le paula le mele iai e le popole i le vai le soifua ma le ola e le vai le after effect o le ola o le tangata e pau ale o le mea ia vave le react mai o mea ia o tupe it's all about money Man, nei a. e so ani le ma nei pa tai wa o le langina ka ko ye o wa mi ma kampangi o ke le me wa lu le ni reactor yes ya va ma e vol pa mo isi prediction e ke mi mo wa le battery e run na ka ba ma so agu e alu vo ile is nuclear energy alu binga no pam kan langa ile ma lo shir mere o faro ngono ko pam karo speed leo ke kare si o ka ko o america ia o le mea sawa ka ke lo na me ka vale le so se mea ka america o speed o iso la o
o se mea I lo isa o sawa. Tu sa ma le gasoline ka ke o tu ta tu ta vale. E ai le me le unleaded. E ai le premium. E ala ngati vai fa penga e more powerful atu le ia te tala noa le upule na whangai no le acceleration. Ai whanganga le premium cash. E vawe le accelerator ka avani. Moni whamana. E whapena umana e tu sa le swau. Ma mea na. E ala no o tele lo te mi tonu company swau. E whainga si umana malama i tu ngā mea ia. E wha le tonu roa to tonu le running o le process tonu shut down ato le mea ai sui le pau ala le mea taua. Na. Malama era visiti. Mana ia. Wapu be wa sala ese visiti. Le ai mana visiti. Fia I makaupu. Le upu kare wa nga sa mo speed. Yeah. Usainga o le 4G, 5G, o le senga o le speed. Sawa. Ahora mga kagay me sawa mga paila research ng computer. Mga fakaring fise kung yung kauso. Yeah, I don't know. Sila lang. Lenga solonga ole kavali le pola la barmea. Longo o tangata ye controlling le 5G. E voi la power control le economy for the stock market. Sa o le lei lava. E te lei wa o le toa tele fo I la tau o bilionea te tele. Ia o lo iei fo le la tau pari to tonu o le whaavaina o le nei 5 generation. Ia e mana na fo I la tau ina ia upgrade la tau stock market ina ia vave fo I la tau ngai o ina. Ia ma whapena ona iei fo I sisi swinga fo. Iro, I te tonu wa ele ma whai e tātou ona whaavaina e tātou sisi ia wa generation vanga nai tama ia matutua e mawhaila vai la tonu whai. Ia o lasi si au whapoponga le sunga. Ia, se o fōna na mai o le mau aranga o te le vawe I lunga wha mole le te vai e lua ke whumpe mau vai wha mole. Oli, io. E au ngā tele le afo. E au ngā le sawa o se mea lava tātou te whaia. Ai maise lava me nei I te tonu lava o interneti. E au ngā tele. Le communication la lea le laro langi le lo iai. Vai fwe le vavere sawa le tātou tala noa I Samoa. E tala noa ato la tali maritanga te le vave tele le saure wa sawai. O taimi ne o mawhaina tala noa tanga te to o lua to o tonu I le leina I tasi. Mata o tio nei mea. Ia, au le pio le mea le mai le sunga le whawhenga inga. O le sawa, o le speed. Pea a fia ia le stock market ia ma le economy ia pe a fa pela ave ese ai mo termine ia o le tau tala no sa moia 4G por 3G nei ele ia se 5G sa 5G sa mo termine so we okay o le okay tatu le 4G te le lava leo nga te tonu le tatu stock market o lo iai fo le la tu sao tonu te le sao o le ala le sao me le tau fai me sunga fa fenga le sao 5G anga le stock o le sui lango umalava I la tau I te tonu la opilionea te tele wa pe o la tau le e push forward lava le 5G ona le vai data for ye on my tonu pe tatu vai le dose ma le up and down fa le aru le stock market vai fo le vave te le aru le speed of a ja tau le aru le me vave lunga wa pau ele a tosi afase kone wa vave pau la lo fo le a fa nga ina la vai te tau e la tau te tonu ole e tofu lava tau I mari party tonu company le Sony le sa uia fa mai tanga te tasi le Sony ai owner tanga te to tasi le o ti ina le Sony ma uma tamaro faleiva lau fiso se lau lima full owner sa company na e tofu lava tanga tamala na ia mata fa yo e ese le owner lipine e mai la uma nei man avele Atlanta ona siaki ato mai la vale Atlanta o le sao o le lipine ma faina pu ele pese ma le vave ma faia ele pese na ele lipine na tap de leo tangata
o le sawa le te fatu le wale sawa vale AG le 4G fe mai la to ia fitu suma lima fitu 4% ne la to sawa le tai fitu ma le aro speed ave nei va vetele sawa ale lima le ye ne temile la fo iso fa popo man mata upun nei Naua. Ia, te purona? Hello? Ia, o langona mai le tatou, ia, o le asisi au whaasoa, le ua matu nei, le, te le le whaasoa. manatu o tunga i le li whaiwhia Samuelu e te le a foi. Le sao, le 5G anga i le stock market. Io e. Ia. I don't go things more invested in stock market. Or the Mawalunga Mele invest I get or 401k to company. Eva ngai Samuelu la ngai penga bo ngai lopo yengi stock so o mo fa ta wo Samuelu. Ai ngai e pro kalama fa tu po manatu ia e ka ke baba ia i neuro da ku ro ka ku foi. Na ku na ko ia technology or dominating or the economy or the langi ma no fa tai ma ngai mo ka upu. tasina le Ngai mo ka upu fa ngolongo. tasina le manatu le E pe yang ko sa ngo ia o le kiwa ia pa ku mangatu. Ia. Ai ora ai fa ngolongo fo nisi ai pa wai le fia pa pingo la ko ngonga wai o kai kala ko e mo kwa la kiki ale si le fia o le technology pa wa me o ke go ya io mga o isa la test up na ring fa ile Le 5G le pa fa ile se che o me kwa sa mai pe pa nga me ka le si ya pa de ko ngula la ya o le fa fo mo ya de nga ya fo o chi nga ka mai fulu le talo fai le brain le talo fai ya fa yo nga ko sa de okay lo 5G o le power de because sitting na ngaka mai ma ro si sa o ia me ya moni for mon si dia ku ra nga i lo le ku la no le fa le ngai ngole o le ka ko si mia pe nga ka fa i pui mi so ro ka la no ka ngi sala ko o ke le me ma wai mo mai me ai mo mai pusai sa mo pe yo ko fa mala mai nga le me o le Bago wai. le fa le la ia me ai Ia. fufi le le ai wa le fufi ai o le nuclear energy nga pe dinga va vela me ai mana yo ka fai ka unde le o ka ko fa mai have to exercise ka ma fa de le pui de le ai ma fa mo ta nisa moni lava ka si vui la ska nisa tele me ka ka no yes o le ska ka de ula ai ma na ba yere si característica ai mo vo ki de ka ma na ba si característica ai ma lo ro ka ro Ia. mana pare como ya de la langi ro ka ku ma ngui la ma le pa na solo ngol programa ngai programa ya o inga foi ma po fa utra ia mi foi se anden ka wa ma po foro va yo se me que kupu ma ye se technology foi con la ku pe ya sa ili al me ro le o in New York le stock market na está que ngata ya le va ma fa lo la usonga de pa penga ia lo ngopo de ile lau ia me foi de so pa penga ia la fo ia pa pero pa tonu ia manguia ku la ko yo programa Ia. tele lava E pulona fa mole tele tu war tato e fesiringi a pea sa u ai fa au tu langa fo le fa le ina pe na pe tele ina masani tata la no ai i le fa le ina e tato tanga tau si mea i le fa le ina le fo fuanga le asa u sila fa au e ono a fia ia mea ia o le pe au ngaru ia o le ea ia po frequencies ia pe amalo lo si e ono fa le ina ia le fo fuanga kusai male me wo ro ya ko mo ri si e resifia o ri si ka ofi ke la ko i kulanga o si o mio le o fo fuanga o mo me ye fa yo tangata wa pampu ma no so wa la me fa mga pa la ng pampu ma ye lunga o yo le mai lunga ke si o la me fa il mene e nga wa o ngar
Right. la welele o kere me Iwe. o ai solo la ia la no risia ba nga ele ka konga ko ngame Moni. ele ka konga ko ile global warming Iwe. o de sisina ko ma kere o isi e karisia ka konga ko ma for global o mo mera ia fa ia tangata Yeah. ia wa fa ngai dea fa ia fa ngai ile sami o asonga ia ma lo wa kusi o le vasam techiwan kana wa le fiafi o mai ia la kuka ma me o plastic bag wa ngai mo la pisik ia kongi sabi ia le kai do muri ngai ia mo kwa mo ka kier ke do ngame o ka fesoro I sabi le la wa su ia fa ngova Sa ole. wa ia wala e recycle ia me uma e fa nga I no va admitir isso ngai e silence va nga va si le va que la contribution il fa la ngai ngor sambi me si vo ia va fa ngo ka kedi Moni. nga ia la vre ia ke ngai Faftai pe o le nganga na volfisiri la sunga le fenga le tu warta tu le ala so taf. O pe a un ngaru ea e ono fa o popo ia I mei o le suau ma me o il fa le ngaina o le fofanga le tu. ona tali io Ia, nena. me uma ia e fa il tangat e ro ngale e fo ro fa re ko Na. pe ia meio o nuclear power ma fa ngai o ngikiria nga o ka fa sa bo ngor kasa po le asa ia e ka ke ro umale ne mo ka ki o ia me Moni lava. e pe vo ku langa ka ko si fiere o vale le o ia e pa pe o vale le o ngai pisi mai so a unga fe wa I vale ka wa sa le o me vanga re ku I vale sa po ai ar vale le si sa Ia. o le piro sound o le se me fa incana me ya so ngai Vave tele vale la. le o sa ku spiro sound e o vale le e o le si ke ka re ko u le sound o vale Ia, esa. Sa ole. o sa ka ko fa nga inga o fofanga a o le ka ko singa o fofanga Mana ia. ia ai ko okay au pa lo ko la pam kala inga mai o ko mele e mo ko fa inga foi la fofanga Ia. mo ko fa inga ia o se me e era o que e foi la rango se ka o la ko ka ko wa fa inga fofanga o ko rango fa chi ia la fa de foi la ko le o fa nga ka ko malo ave ai wa sin kong e va ko la pi ai ma au ia pa nga ma le pa nga ia fo ale per fai con la fongo il paro qua io pidi e vuoi curarlo le fare su e fare se qua e un rumbo il plesche poi solo mai per alfa in vai ai le passia per le passia ne avevamo il faro Vave tele lava. Ia. Ia o le nasa o tau whaafonga mai le tase fo I o sui o le Palestine o le siwa fonga o le tai o fo Radio Samoa. Le au wharupenga tanu wasa. Ia sa o tau whaafonga ia ma whanawolongo mai ai I sona ia fwoi manatu I te tonu o le Naples Columbia o Talanoina. Ia, pa ia mana malu o Samoa e pei lava ona whaairo atu e le o atoa I nei I le Talanoina o lea mata upu ai e whatalofa ia te o tau umlawa mwhen mafuta mai le nei teimi ia whaafutai tere lava tanu vasa e le whatasi mai le tato o Port Kalame ia o lase tō whaa I le nai tu lafo ia a mai so manatu ma nei a tele le mata upu o Talanoina Inga ufunga nga ila. sei ale sei ngalu atu le ia le IT le suino o le pese fou No, le fesidia fou ia talo fai ia wailunga la telefisidi ia lafo sano mai le wa boy fa longo atu ma atu le manatu au tu le fa le anga ina o le e a fi ai le pofonga o le lalo langi nei te fatu al fesidia Selina le fai mai. ia se tu mai fesidi fa mo Le fai mai Selina pasta lo popo malausunga le alo ia e fesidi lava o le ale winga o le 4G maru fa alo lava. 4G ia o le generation le wa umatu wasia se fa ngaina o le sawa na fo I le na le 4G o lai mo di maula tu ila lo fa mai ile ono se fodu mali lima le sawa I le va o le generation na
Le lau upgrade nei lunga i le se lau le sawa i le 5. O le 5G la ia. It's not a technology. O wang na o le not a gravity fo i le o le. It's a part of It's it. a part of it. Yeah. Mena mana ia. Yeah. Taro si o mamalama le fasili. Nalo fai. Yeah. Olo o tara no pe lava le mata opule nei. Ona e te lelo na o ngā i te tonu o le lalo langi o tātou i. E hao fo i tātou ona malama mai. E hao fo i ona tātou i loa fo i sia pita pa au. O le ale winga walai ona fai. A rase au ngā te tonu i a te tātou. Mana tua fo i Samoa. So o se mea lava i fai i le lalo langi le nei. A le mua lava ma le peto e tu whātasi. E le ma fai o nei loba le lei. Whātaita inga. Ia e ai fo i taawale afi o lo whao ngā nei. E le ma whai o na tu atu ina o le taawale fo i lunga le au wala e au noa ma le whaafe 5 se lau RPM e testa i le afi lea i le tasi ma le tolu se fulu se kone. E whātau e oe le taawale. Mua umo na pire aple afi nao lau taawale te whaile wa iai. O na mai tau fole la tau le speed o le afi, le leo le afi, ma datas, ma le communication na sau mai tonu le afi. Ia, na e airona le iai, ia o nai whao ngā i nare computer. Ia o se ata whata i tai. Ia, kule epa e se sosoane. E le whaingo whia ta pule tau tano iai. Moni. Ai tau te tilo iai common sense. Ioi. Ma i whele i Samoa. Ole e le ngata i Samoa. A le lalangi atoa na wa. Le alawa e malela pata inga. O le sikalete tu poere cancer. Ai le mawhainta punia factories. Isea. It's money. Money. Business. E le mawhai le whaita te o i Samoa pe la o me Samoa o atunu te tele. O factories ma companies wa whai nai le o song. E tu atu foi Amerika ia ma tunu e ia me. E le mawhaina la tu shut down inga i companies Le wa. whai. Isea. Le anga o le catalyst. O le mea ta avili ai le larolangi. O lona whainga tā lea. Lea fo i la e mai i la tau sa i lia lea fo i le mea tele vave le larolangi. Ma e mese ale vaenga o le communication. O lea fo i la tau va ai. A o le leo mea e tupo le sawa sawa. O le a whaina fo i na o le larolangi. A whaina. So e tau te tiro to ala va iai. Lea na amata mea le tasi. Ua, tolu, wha, 5. Ia o le ala le vai numera 5 i le numera 5 whātusi pa i ai. O le alofa tū noa o le atua. O le alofa tū noa o le atua e whaamatala e numera 5 lea. E whapewhea la tatou tiro numera 5 lea ioe. Pe a whapea o lea e a whaina i le soifua ma le ola o tangata. A le tatou tiro i mea ia. Ioe, sa moana ana whai mai a o sale pia. Fai titia le nupia, fai titia le skaleti tu. Ai lema fanta tu fa longa tu fa pe mai. Ua sa le atapunia factories e ngā osi. E lema fanta tu mena. Lem fai. O vaenga i e lua le economy. A Samoa e malo se te le Samoa o le pia. Masikalekti. Le economy la le a Samoa e tapuni lo matau le fo le tasi lafe valu se lau mano. Le valu tasi lafe iwa se lau valu se fo matolu. Pa ma le ma le ono le sa tau fia si kolekti sa fa te un tau fia ya le sa le tu fa san tu fa si kolekti le sa mo vai le mentup mo ma tu pa wa la le economy le mo fai le mo fai la fo le na wa tu no fa sa mo tu fa la tu pia le vai 5 wa tau ngo fia fo le ya la tu mo wa la tu se le ni mo le mena o le economy e pe fo ni ya tu ni pe tau la sunga Io mana ia o le whaamala na po le sunga le whawhenga ngia se puna. Economy o le upu e afua me tonu o atunu e tawari tu spaia. Mana ia. Mana ia. Sa matanu en po. Ia le whaamo ina tatou o le tamao. Tamao ainga. E se mai le meo le ala manuia. Io le ala manuia pio na whaamatala e le upu ia au wala e mawali manuia. Moni. Sera matama. Ni te o se le whape mai whatatoo. O mātou i au te aroa oro ua mautu i le 4G. And already e iai o na tūlanga e lamatia ai le soifua o le tangata. O ave e marolosi ma e iai le marolosi o nei ave e iai le kalave radiation.
I ono tupu ai ia le cancer. Ma nisi whaamai e a fiai ne ula o le tino. O le 5G, fifth generation, e sili atu na televave, and a lot more advanced. But e telefo i le tūlanga, e a fiai ne ula, ona o ka lawe, i e male ala, o nei ave ua whaateleina le marolosi, o le whawhitauli o le puipuinga, ma le saonga le mu o le tangata i le whaongaina o le nei teknolosi. I le maleisi tūlanga, o lea a fia o nei teknolosi, e pule tutu ai le pūlenga o mālo le whaongaina kauku, le tangata o le taifau tūlou, ua tuu iai le microchip. Mana Aro, whaftai lava. Lona winga to'o ele i o atu le 5G a uto i New Zealand. Io e manino mai, ia e pe o le nā, e tā ua tele le mele tau titara noi. E tā ua tele, e tā ua tele, lea fōi. O le whainga tā o le mata upole nei, o le mana malama ato o le tangata, fo le tama whai e fia i loa, o nalu le su e mai se le tali po tatou tala noanga le fiafile nei e tala no lava i tatou what is in front of us o lea o ngā lea e tala no fa fa educated fo i tatou ia tatou ia ma o i tatou tangata e fa tupu ai ia sau no Nathan Boss, yes you can call. Mai i le messenger pe a fa pe le o tonu o Amerika. Ia mai le messenger le tatou la leo ia e feso te mai ai io e le aise se tapula au mele lei vala mai ia pe mo se no ia ole pena ole vainga dina ia la for facility la le i le tule te ia le o tatou fa longo tu le ngā tele ole 5G le e moni wala le talo i tatou le ngā pe lava o la fa pe se o tau mate la fa pe ile se tasi todo tau sanga o sui foi o la se me ole ai lo mai tatou le ono ile lima ile taimile ne e se avenga ma mafa le lima ile o langa o tangata le taimile lafo o tatou mo fsiri salo le wa tatou penga tu langa pe fo ne fiafi mana ia ole ofisiri o sa onga la ofisiri po le ase sa onga la ofisiri lo sunga ile tolu tau sanga isa wa ia va ai fare tangata ta ilo ia ia o tele na tolu tau sanga o sui le ono na va ai mai le tu le lima o le asa faina o le tangata ile lima po le ala faina o le lima ile tangata le 5G la e se pa va ai de taimile nei fafta yatu salo lea ua tatou ia le 5G. O le tūlanga peon sa sa tatou faisi umi o kemi ka kukula i mai foi tatou kukua le 3G. Faisi umi tatou tu fo le 3 generation e po le 3rd generation. Ngai meri o le 4G. O lea foi u faisi umi ka koe le 4G. Lea makua makala ngere fai koko o le 5G ia novema i sainga le kausanga ne kia. Al kero giso ka kou le makua maua foi 4G ke minge o ngau saule. Le si foi le vanga le Apple o sa pe o le Apple ma le si o vanga tene na pa mo ma ia tu langole. O mene ia ma isi tatou telefoni wa ia. Pe ona fisiri ngia i le alumanga. Tere o lo lumana i wa a fika nge i le kaiminge. Lawa i fafole ile iPhone 11 Pro Max iPhone 11 kilo iPhone 11 o faf. Kuso le latest ngala wa terminate. Ia amana tua foi e lua ia kero fongi na Apple sa fafo i kausanga kas. Salo po se meu setembro. Oso me fafole ile iPhone 12. A fasili foi la. Pe folanga o vatua masalo pe ke lua ma ua mela tala no mua. O le kele o me sa fafo. O le kele foi nga avenga avele ele ai. So le fa popo foi la o le mea. O le tala moia tau sanga lea. Kako ke vava ia ku kako waso si le 6th generation. Ai sea. Nga le fa popo ma mafore uka.
pe nga fu fa popo le malosi Malosi e tūlei o le ai. me kule ai wa le si so ka ko lo wo le ongo ala ku mau ka ko le ka va le tui ti e kule ye me ya kia ula ye le afia o le fa popo e lungo le frequency le po le radiation there o le fa popo fo inga o le sefe o le economy ka ko i tūlanga o le ea tūlanga i ko kongo a inga o le soifua malolo inga a o tūlanga ia o le kule inga mo meo technology mo meo me whonga e o ngā o le tātou la o laula tua lalo o ka koulava e mangui ai tātou la le winga lo whamkalang prevent ka kou mea a wane te tupu wa a kukupu mea ia o le whangongoanga fwinga ia inga pēnga ukalongo aku pēo lau tala no mua pe ia e le ise me tupu I whananga o lako ki ngā ma ia pa merika mai kiki mam let me use your phone ia ngalo loko atongi ai le aso ako le popula I lau kamar ke fongi rea a le aso ako fo inga le whawsanga ia ma le radiation le pe wireless pe a le I le radiation manga kuane lei o le la iki o ka maiki o le la o le ea o le se tu lo o le whingo fia fo inga ngā fia I mea mana losi ka lave ia lo whaonga ina. Ia te au la ia. E whakaika inga. Masani na walu se tu lau I whare mai whai au whaaka. Ave whare whaaka. E ile mea ngai mai la vanga se tu lau e ku I lunga lo mga vela I tu langa lo surunga kikida. Ina ia awane I a whai nai sele o lo tino ma tu langa o totonga. O ngar whaikeke ngā. Ngā le mea ngā le whanga radiation wa le whanga le mea ngā. Ele mo la ka se tu lo wivi ma tu la ngol mera ke ro fa e fer fa Ma pui ia yo lo winga la whanau. ele yo mai e mea ia wa ka ngo le vana tato pui o tato sila fia fo a tato tu fo si va nga ile o talo yo tato ia mea le fa yo le a tato tu fo I va nga fa le nga tu spoi ia o le mo ni mau le tu so efeso prince of the year pulea le kamalea le prince of the year le I le ti apolo le pulea ile a me fa lolang o le ai kual ka mai lolang I lo I earth tu langa la fati pe ka ko kede manga oi I'm sorry my friend we ka ko la fa mo ka ko la le so yo apa na la u tala no atu tu sa ni fa ta mo fsil Fa lava. Mana ia le fa matala wi lina o le mata upu wa. Mo le tātou au whawhawhonga ina ia tātou o na malama whātasi lava. The communication of earth, ma le cap, ma le sky, e whaungai ia lo keki fo ia whaungai tonu. Le communication e mai runga le ea, ia ana whawhso tai mai le I towers fo ia e te tūla wale ele. E au ngā le a fo le mea. E I le crown ngā te tūwai towers na. The communication on some of the rockets up in the air, the space, airspace. E connecti mai le tonu le tower there, on a tower there, branch out to billions of outlets. Wangale check. Nela tau maua tuaina ia e vavetele. Vavetele. O iet fesilia fata to o le mai na tu le la no sunga le fa fenga le mai le fa mai fata to Russia has confined 5G only for military purposes, not public, but the fast issue for data transfer may be useful for use by stock markets. But it's the use to monitor every individual may intrude to one's liberties and freedom. Mana sa o le reporti le na mau fo el tato la au mai a Russia control ka te to tasi ia na le president lava mfone ia va ira ko tire tanga te to tasi ma tonu lava malo o America ila wa tala no ma si o para no le foto se mal malo ele pisa tato le 5G mo leva na lunga America Te sila fi. Mera lea te whai atu e sili wharongo mai tanga te ni atu. Langa e se tala la awi whafo. Le fwena te umatu atu sunga whai whi au mua saile military. So se new technology. Just mua la military America. Ia watu lewa no la sunga whawhengai. Ia, tā rofa.
Ai o me ele ana I ele lo ma fau. E wa I la telefoni le si la telefoni e o telefoni te lo ma la bai po la ma lo si e. Fa uma me le telefoni lo fa wa ma di lo o ma na direction ya na te si foi o te tautala ia e tu ma era direction po se u po fi ma la bai o tautala ia si a wa te ma telefoni le fa wa ma o la city la o me o le fta mo tu ne ia sensa sa al tatu wa tinu tu singa ngoa Tu singa ino. o le Chile o la sa ina na tu fatasi e company de tele fam talanga o tatu tangata Malanto loa ai le mele e te manao ai ma le mele te tau ona ngai ai le lanto ma losi fato sina ai ma po tangata mo me o loa ma me fape wai fauringa mai o le technology of 5G o le motua ma tau kia me la tatu o ia i le no information ma losi le ma sa le ai o le military fo isa le mo me mai o mai sabi mo Testi con Amerika. ba na awal malo le awal tanto o tanto ai nei o tanto tavale tu ai le Bluetooth ta di ada telefoni ma ya le ta o telefoni ale ta o mai fo isi me fai ai awo sa tele la le 5G le o te lo e tele san ai o inga pulea o mafau tangata ma le olanga la tanto iai pe se sao o lo manatu na se manatu a tu atu pe la sfida na lo tanto le io tu ai de ya Samuelu me foi ya la foi ma sunga patonu Ja, o lare e se afianga o le soifua o le tangata I le ola le mafau I le mata opule o le fetili le mai pe feso o tai I le 5G le mo le fatele vaveina o le tele o le communication le mamea uma e tele telemarket o le e sa o o tali pupu wa iai it is o fa mo maualunga lava na o mea nei io e a fia uma ia le telemarketing e a fia ai le stock market e a fia o fa mo ia le 5G e tele vave uma mea ia ia vave pulea io e tele mai tua tele o le winga na le tatu li tio tau te tala noa e a fo e fa ai loa mea ia le ia tatou le atua ai fai loa ia mo le awareness o le awareness o tatu tangata o te whanongolongo I sa mo ia la tau e tele o mea lai au mai le tarwhiangai le tarwhiangai o le e moni whamaoni a vai fole I tātou I nei Amerika e le whapea fole so vai maulalo ia Samoa ma le tūlanga o le iai e mawhaina vai mai lava Samoa ia Amerika I le whasolo ina o le technology Amerika e mawai le wingola tala o le SSN o le VHS ma le DVD wala le vave telo Amerika le po e o le DVD ia vai le ubi av ese DVD la po e le telefon ai le ufo la fa computer la le limo tangata computer tama telefon way behind the miana behind tele le la the computer na ta le o fa tau le amatanga o tau sang this year leo te tala noa tu January, February, leo le masina ni. Perila, farmasina. O le afo, o le iMac le apole no, that was the latest. Back then. Motua behind ar kemini. Yeah, behind. Within 4 months, what behind? Le iMac le tatu le tio. O le 8th generation no na foi. Or that was the Orlando vaga muri le computer there. Le televave yai o nga gigabytes ma mea uma fa pena. E tu so I tau te tala no il televave. A le ala o te tilo tu le computer, the same computer te mine is tolu masina. Behind. Yeah. Ole isa alo tala. Ole communication fo nei tonu le tamare na. Ole to tu sama communication al tama fo le sa fo.
Pero o laptala era suma bato. Nena wale tu laptop wa tele Waka vira whai. Waka wha vai le laptop ar koi. Ua tauna tia I laptop. Waka wha vai lau laptop lau sunga te tai. Maa lo lava. a mai lau laptop na ma au lo tam fight. A mai se fa ngai lo tam fight. Ma ne ia ta tano. Ele mata fa te wo to e fa tasi mai ia le president. I mene o stock market, le lau vai nei tātou le palasi mai lava o economy, palasi lalo. E leo palasi lalo economy Amerika. Lai whai meta ngata lalo o oti. Le ai. E leo le, ala no whapea, wa ave ese mai e pilionea lato tupe I fafo. Peo mātou le Trans-America. Na tupu lole mea le whamai nei, pūlo I fafo. Ai sea, ia pui e le 401k e tangata. Mea lana le iloa le lalangi. Ele ilo. Ioe. O le tele tala pio no fai atu au te whanongolongo I Samoa I lato e fua I ele wa ai nei. E le I taitaia na o iai e lato roa. Ai pio o se se information te whanongolongo. Ele te tala foi le whamai ia lele wa mato e palasi le economy Amerika. Matau lia foi Samoa, a tala no Amerika me tau le economy. La tala no lato bubbles. Just their own bubbles. Au le world le au tafa. O le tau fi Amerika to tono le lato pule whaavai. O la fesili la. O le ale wha moe o la ori a se purona wha moe so soani mai pia a se umantu e tu atu le tu e wha matala mea le upu leo le economy le upu e sau le le ale wha moe o le ori ia pia tasi le ori I lo tunga whaifi au. E le wha pia o tangata mai o ne o le tua o mea umane. Au milione. Lalo le sila fia la sunga me ua pula I tupe la woli. O kereo mo chinoa le tulanga na la tfalo e ai lungo news. Ai pe al to silfia. Ya o le World Bank o le tula tatu tunu. E pule avo e tatu tunu. E fi le president le CEO o le World Bank. Ma isi si fa le tupe au fi aile malo au fantasia ai ole peano vai atu o New York I si o tama I loa le o ile te o tama ai o le tele o tangata Amerika ia ai peano to silsila ile au bilionea Amerika ia tato tele o lopo fe ola te to no le stock market ia la to I tawa la to stocks si o tama I loa na ia ai ole upala to ole tamawa ia le economy se upu ale ngana I lisi le upu e no mai le ngana e lendi ole tamawa ia pa so ina man pule ole tamawa ia ia ai mai la ia tato mena e fainta ina mo tato millionaire pe billionaire wanda to tele lo invest in the stock market in New York ole ale upu e lendi le no mai le upu le economy. Malfalo. Ole cost ole ainga. Male managing ole sina upu fai ole upu economy. Nena ta no il pole ole so nafi ia upu lua isa wai. E mata ole upu e tupu pelo na winga. Yeah. Awai le tu mau e pelo vai tu termina langa I lunga le upu e poto to ina eleni. E pe o Socrates le au mātutua na o Plato, Aristotle, ia paso soro mai hawa. E o mai e tato vai te, I mo toa sui ale winga le upu I whainga Amerika. Ia Amerika ia mise o Rusia ma Saina ia ma Britania ia ma loa patasi ona voi ai vai whalonga Britania ma le Union la to Europa. O la ti vai se la to. Me voi na le fia wai America tele me na tuto tasi. Le manao e sao mai se le o se si an fofanga. Mana. Ai pe o tato va vai na le tato atunu pe o na ye ia atala no tato isa mo ele biliona ia o se numero o tele o matantala no tato ia mo ele trillions ia te lo vai a vai rumba Ia moni fa ma. O ina o tato economy ia pa wona ia mo wona tato
Bye bye ina ole tupele. E mua ia Business. Ja. E mua la ma tuana pe ono se lau lima su e piliona na e o mai tangata lau tele. Ia o pe uma e lo se lau mon tupu ia piliona na roi. E vai ele breakdown ringo tupe male tu faina tupe. Ma pasene. Ma no ai ia company te tele ma. E va mele tupu le tu 2008. Foi o lo le te dunga. O le ala fua le fata o tu nei. Le foi la o te wharongo tu sa moa le fata o to ino le la tu foi stimulus po le ala tu inga pena a matai nisi yo na foi fai tio nisi va pe e uia ina le to le se va le ala le miliona. O fa mo mo hala le a mata mai ta ma wo lunga le mea. Mata mai lunga. E mata mai lunga. Mo ave tu pe yo la ia company valele o company faita vale o company de tele ia ma Mauricio Banks o ma tu fai i tangata Ia malo. fa tu turu sia tatu wa mi o ma sa Ai sound like ia wale mane lau sunga whawhenga ia se i tas tato pese tasi se i whanolo au ia ma vai fo o tato ofisa se i whaisina so le titi ia toi whaawa wale tato nei porkalame whaftai lava le mafuta mai ia le tato au mafuta le nei tūla wa fast for malona minuta tēne le tūla e se fulu se uwhawhonga o le taia for Radio Samoa o si mai o lau whawhonga i le pese o Samoa. Mani,
Ia malo lava, ia te mine tali mai tato whasaralaunga, ia ua 5 minute tēnet i lai 10, ia se e atu i le nai tū i le whatonu, tū i le epa. I o lea se i whaeroat pēna i tangata ia, o lea whape mai tapunu e vave mwhaingo fie le whasota inga, e tū lai mai ai whawhita uli, sa e a fiai i soifua tangata, mana ia, it's all about competition, ia e, sa lei tapunu. E lina taisia, e iai le company i tutuila, e ta ua o le PRI, e iai tane te tele, lava e tusa e se furu ma le 5, o nei tane o suau, o inga o le tank farm, ngā tai vai, i se vai lei, o suau o va lele, tā mātou no nofo la talata ai la e tua atu o le mātou a inga i ngā tai vai, i sa ala utu lei. A o la ina liki se tane, e le lei se nofo i le sauna, se tu lou, o e malosi le a ava, i o e pē manongi o nei suau, o na pisi lo lea o le malo e move uma mātou i whale tali malo, ai se i tautonga fitia, e liki lea, whai mai e le sefe le manongi, ia mō tangata uma. Sa o le i o e sa o le leia, ia Selina, ia pē o le Maenga le sa ta whainga lua. Ia, whainga tonu lea. Ma lo lava. Mana ia le tala noa ina, ia mai le sunga i lafo pulo tanga loa, ia mana ia sia whasoa. After tele lava. O tele le mau whasoa ia o fau le si uao. O lea ui i nei, ia tātou le 5G, e umai fo loa le wha mai o le kolona vai lusi. Aola loa le 5G. E iai se tasi o li i o le mātou tua oi. E whai ngā ruenga i le siri e tātou, Long Beach City. I mea tau il tise, whai mai o le lalolangi a toa lea e le aluai, lea o le aluai le 5G. E o foi i le motu o le Pasifika. Ia pōs whāteta inga, tātou Samoa. I oso i lalo o ngā sami paipa il tise, ma e iai se popolenga i soifua o tangata lau tele. Ma neia tele, io e whaftai, mo lea whasoa. Ma neia. Tiuli leifi, o lea, ia, ua ngalo ia te oe, tiuli ia le telefoni le tātou, io e, o le 5 no lua, 5 valu, iwa valu 5, ma neia lo walau mai, ia mai sau whasoa mo le tātou. Io e iai tangata lea ua ta anguru, Wava alfosio, ua mana mia se pese, Selina, e whaate iai le ta anguru ia manaia. Ia, ai longa o ana tua mai ita nei, ia pe a maua to, ia, e la ua tala no whasamsama noa, la wanga ia prala, ai ti tu le, mole a se i tā mai a se tātu pese, e whaate ia na umantatu tātu pese, Selina, ia e malo, Ia, tatono nisi na o lo whape mai a sunga ta inu o sala o i le lea ngafa, ma na ia e tu lunga le tamasipa. Ia, ma lo duatu, ia, ua ngalo ia, unga tape, ia le tatou kema, ia ai o lala na o sivai le sunga le li whaife. Au, tatapanu ta singa vale lua sifuru afe, ia mo. Ia, o nisi na o tatou. Ole te leo leo ngā ole 5G, le tara noa pe tātou iai. Moni le communication. Ai au ngā telefo jo tonu i vaenga le industrious ma le consumer. Pea o le la tau lava le focus. Le communication e maua la tau le vave o le.
o le exchange whanga le imports ma le exports. Ia vave le communication wa taimi ia a vai to nina le tolu. Ia mataulia le tolu ia e vai lava le tolu sa tātou nei ia tano pe taimi o te a vai le saula le lima le sau nei o tātou va aila le dou le sau le New York le sau le stock market. E ese le mana yo botai lo fo te mata le faita wina e pa oro le lalo le tama ia na vai e brackets mai na tofa mai only United States na for my world ia ta vai le mana e fo i wo ta vai te faita wina ia le mera te fa pe atu i le telo moni mo tanga fa mai le woti le economy le ia ese mai lo i tua tupe ala o le matutua ia o le mafuanga ia au mai i tua a toi sauda economy la langi to tonu na fa tau le la tau le tau ngofi vai le poto to America na mai le tau fe la to ona toi fa tau atu le la toi fa fo la langi a le mafuanga tonu la vana wa ma to le Trans America ma to la vilinga luenga na mo ma to tusi fore o le temi pa u la lo wa mai tusi le temi se i fafo ta ma flo ma fo le se wa isi compagnie to lo se i fa pe ye le si mo ye fa al we per to pe o no ti la le o le 401k to tiro tanga au la to ye po poto la po compagnie so wa le va so mo so mo mo ave fa fo la to pe na po poto e pui la tanga e ile o le avo o le tasi le avenue te tonu i me tau pisinisi Amerika e ese le matau e ta mau ainga tele Amerika company so matau tia langa wa ta o tonu ale so pe o te faisi o mala mai langa wa ilia ma te ator su tau sanga o fainga lunga Pero no me fela tsunga fifi au ya si pulo na i tu langa fu le le pasio e tu puton wa le fi nongor ta vale fu le electric na yele popo lenga so te mina fa pe o le ta puni ai pe o ni pasio ta vale mun muliane ele ma fai ya na fatia ta vale le me o le yo le alu mau mon ele ma fai fo lana le vale pe ale ai so yo po le alto inga fai pe ya le solar system there's no way mana mia lava pe la tasiri na ba ngai po poto ila nu le nei e o au mai le crude oil o meta o crude oil o le meo le poto i para o swa usau le poto i para ona mai lo le nei refine ki kilo la ni le nu nei le meo le oil refinery e refine ai le afo le swa ulea ona stoa rola ia le yo le manava i peira le city de maute ai le Signal Hill o le manava le na o swa o le fai te tenga le pamu e se le lanta ua ai foi le tsunga fai au o le pamu e so tua una ai ai o le mea na so o le sink le foi ele palpal o le fai te tenga na ne tu tele ai le fa pe tele tua le tonu manava America le mea na alina o mai le Middle East mai le mea te fai tua i le crude oil ele mai se oil for liquid mana e fa tau me la vanga le crude oil me lo le refining e ia on haru ro le into different products e ai le fuel le aviation le diesel e ai me ki le me ka o tank farm ia mo le taua me ia morsira fia leanga o le sua le la maneiro fa mtalanga o le mele o le pooling o tupe ale au matutua ia na fa peira ia le upa ule mane wai e vese la tu ona to e pio apla le to tonu love industry ia ta tu economy ina to mai folo tamatua ia to tu fatasi e ton ia na post for le lunga ai fua mai lava le vafelo ai fafo ele sau mai tonu o le export mo le import la to le ia ole tunu nei e tele tanga te faila tu tala ia ono le mana malama ole te le o le sau le tunu le nei o tatu tanga ta Samoa ma tatu tunu e tele e pui fo ia tunu le nei ia motu ma tunu o ia lofa e fa wo mai la to e tele le afo
O le ala sa wa ai lau sunga i whawhengi. Ona o le pe o lau sunga na e uat me tatu panel ne te. No tango sia e runga o tatu le pager tatu le tio le tala noanga Bill Gates. E ara no tu e runga mea ia whai tau ani ila. Te musu te le fia in news se foi. E na ala no tu e runga ma o Bill Gates. Ma le interview le na whai matamatiti na o le a foi le a. E tanga ora te wharongo rongo ia ina. Te le i o le whalea onga na e maina. Te le. Ua fiu tamitile fesili. I la u le wharongo e ta milo te le tamano. Ta milo. Yes. Ma nei al fasili, ia. E te utusa lava ma fau fau o Bill Gates, ma ta maiti o le Apple. E ma mulu maro i fafo le main. Peo le fata ta ingo kampanila Coca-Cola. E fiu tanga te fasili ta maiti e to o le ale le recipe ne fo nga o to le melo le soda le Coca-Cola. E fiu tanga te su el recipe la ingal nei. E le mfain ave ta maiti wai ave lo iai. Lo se la tau le Pela o Gates, wafo ia Gates a lotu le fasili. Wata mai tangata, wafa aile ngo i fafo le fasili. La le fata milo la pio Gates le whaingo le tali. Ona ile au ngā te le lavo ta malo le tutonu o le afo. Economy. O le economy le mua lava plain point le ta malo, wa ta malo le. Ko tite ne sa fafo le sfutasi. Pa malama, le wo tato le Windows 10, mo leva na ta pene e ta malo. Aulai e te le for investor le ngoi te tono le 5G. Te le. To titi aso se bilionea lava. E le ngata foi Amerika. Ia ale lalo langi fo. To tele ia tangata. E ina le wingo tala foi whanga so te malo e pio ke te latu ro fasili. He is a very thinker man. Mo mama fo fauli ngoa il fasili al watu wa. E tasele upe a tap te le ngoa. Ona fata a milo le ngoa le E umai fuale mele nei. E le mawhai ona mawalere e tātou le winga moni lavo tali o i la tōne matutua i le whaongaino o le 5 o le 5 tūle i nei ma le mafu angolo tupoi me nei. Ona e ata mamai tele o i la tōna whai e uma me nei o computers o le whaongai tātou. I o le la tōle ngangana mataulia o le O lava lo the technology, whoever build the best technology with the best idea, a lot of people go to it. Yeah. Ele tula le lafo. Ele vanga le le ia Bill Gates. I wa o ia I o le ala le nga I Washington I Seattle. Ia tanga I fola ia I le nga I o ia le e mo I lava tene tua ia si tamalo I te lo maumea. Awa te le fo I sao le tama tono le o le laro langi. Ia, lafo. O la so manatu ia I la le mata upu le interview le tala noa ia Gates. Ia matono le tala whawhengai. Whaftai tumu lang no, masalo le ua. Ma na ian tatum ta upu ne fiafi. Tūlanga o tato whaiti ma whaasoa mai fo I ono tūlanga. O mea le ua tutupu o tato lau whanua. Ia na ngata fo I lea le fo so o lalo langi atoa wai. Atala no tatou langa I le mea o le tau le 5G, frequency, radiation, o kalangoka ko lalo langi atoa. So la pese ai leua ko to tonu I America nei. Ia o la wai loa. O America te lo fa vai o meu technology fa pe. Ia te au ia reise to no e lata ia America I le mea tau technology. E kaufia e kaulaka mai sainga ia ka kou. I la uai loa, tangata po poto, ma tangata invent, inga telo mea fau. E ngumela kasi a kako ingai. La ungai lo iai. Ale tūlanga pe ona, sitting here te malo leo Bill Gates. Ia o tatu loa foi. O tangata I tu o mefa penei. E reu kamai ka ngaka, e reu tangata se tu lo whakau wha. E reu ka walewa foinga, walewa ka penga ka ngaka ngeri fio kausanga. Mon. So e vai ngere tangata nei. E re fa pe o tangata nei e re ola nga e re paycheck by paycheck. E re pe o ka ko ke ola circle disi vai yaso I disi vai yaso ka mai yo. O manga circle la ko finance. So e ro ka alola ia pe o ke ja nga fa pe ai. E re ro pola sa me mo ka. They already said.
Pa wana mera ia pio kei. Ana mawhai pio kei wha ola i whawavau. Whaka ia. On mea ngara whakarakari ei. Ar whawalawe. You can have money. Ai ke re whai whakaore ola. Yeah. Money. So ia ke aula ia i le mera iai. Oke re whapea oke whasingo limanga i ta malo pe ku iai wae. Ia te au ia. O le songa alka malo ia. Malanga foi sa ili. Pe fo ka ko. O le sa ili a ka ko. O le pa wale me wo orda tu malo si foi sa ili ia. O malo le nga onga. Le leia nga onga. Fi ngau fo i rungo le Microsoft mo le Apple. Ia le lau pei. Ia te aula ia. Afa pefe mai o kero tangata ua. O tua ia foi whapea o tangata nei tu i nei mea. Wawai kako. Lalo langi le kakea iai. Te lalo langi o le kantroi i le kelo mai. Kelo o mawhauwhaunga ese. Pa wale mea kako keiloa. Kako stay positive a kako. Afa mea o le 5G rea ngai a tūlanga. Kako prevent kako i mea whapea nei. Tato puipuia. Ai whaonga kako ngā reka ke ole lalo langi ma tato soi fuai. O no nevai tau tate iai. O le sawa. E re whapea a pēla o tano mua. E re whapea o a kako le fio kausang. A le kako se tūla o le a kako ke ka ngā le tuiti. Na salo pe fien kausanga i lumana i atu. O so mari 6G. A le temin nei. Le maa losi la 5G. Le awa whekau ia markai mua kako pēla na tala no fo. E le sunga turepa. Pero 5G ia pe ia akule ile ngangana tuspa ia ngai le lima. Pero ole Grace. Lo fatu no le tua. Pe ole tulanga la ne pero tano atu. E ia tulanga o me pe foringa mai ali ai mongi mere anga. A ngai nga fa fau mai yangi. Ma fau nga mo le luma nai. Ole. Mania manatu. Ole mele ole 5G. E au ngā tele le mele nei. Pe apa u sao lava i lima o i la tau e talia ina. Le ngā luenga le tangata wa whai. Le winga rafa mtalanga. A pera e pa u mai ia te tātou na whapere. Vai le maa nei le au ngā o nei tangata pili o ne wa whai wa whafso te i tato ai ngai sa moa. Lima le leila nai humble. Ai apa ura i lima o tama foi e whatau te e atu i ate i la tau. Na mawere tātou me whana leo le tongtongi maa mai. Tau whaleanga. Tau whaleanga si tangata. O wai lava. I la tau oro pūlea. Ioi. O te le te tonu rina. O te le te tonu au li mere nā o le tau whaleanga o tātou anga i ionea ia. E mwha tātou i ele mawhawhau mora. Moni. E le mawhai un tātou wola. E mawhai na mai le mea e fōringa e mā nei e rewa ai. Ai ai ona pea upo le atunu e ei tua patatua. Mana ia. Ai mea i tua. So le tangata maila. Vai, e au, e te tilo foi le afu le loko le Apple. Ai se au tu mele to le Apple ma le la u. Vai mea umai e au e tatou tu tilo. Langa lai o le mea no fale tu e a Pure Kate. Ele mau e whaftaisua. Ele mau e Samuelu. We are nothing compared to him. But e iai lana mea no whale atua i a tātou umalawa. E mawhai e on tātou ai i mea. Ngā ruenga. E le mawhai e on tātou whamari e ina tātou. Leanga me whansau Pure Kate la fo mai le 4 piliona. Manuwa i le no fo o tangata. Moni whamani. Nā tia mai e tua se mea. Mea umana i e te tauna o i hei tātou vai. Mana ia. E le whapio le pei foi o Samoa. O a la fa de la fasili ati au. Na fasili ngia le tai o le malo. A sau le mele le 5G. E mai le tali le fasili tai o le malo. Eu tangata fa valea tangata pa ai tangata fai mafau ia fai a mini. A le o mai le tala o tangata fa valea. Le la selu tilo le selu a te ila o fa valea tangata ni e ai muri ane. Esa o le vale. Le selu a tari au ia ia. Whangatonu malama Oi nei,
O lo te whainga ruenga ai. Te au te ofo i nātala. O le te tongi la whonga te tonu o le mālo Amerika. Le fo e so sone tu e kare tau si e ino oi. Ai se ala tu e tau le pua manafo mai. E le whape o maita mai ti sā mua i whafo. No mai le ta le o le te tongi mato la whonga. Le tu watu e tau si e o tau. Awala le whape fo le wa ai e papa u le mafo fau o tangata lo inge. Wale te lo le au ngā o lo whai tangata. E le na o paralangi. To tele tangata. A wai wha tasi. E to tono le nei matanga luenga ore. Mo tangata scientisi mta kupoto. Tau ma whai ni me e le lei ma fsosuani to tele. Aia whapela o le talana le pale mia whapea valea. Ta lofa. Ia valea vai nei tangata o le e mamoi le au. E le mamoi le au ma le pou. A le ta ma whai fsosuani atu. O lai ue tu fwoi la tau lofa i ni tasi o vaenga. E mai te tono le Commonwealth. Wa le fo e tonu ia malo Amerika le Commonwealth. Wale te le tu lalo Amerika. Le la fsosuani atu le au tafa ina ia. Maua so la tau wao ngā. I te tonu mo le malo tele. Ma le lalo langi. O la au fie o tele a wailele manatu o le pale mia. Pa o le mea ia. O ele va se tasi o fautua ina le pale mia i tala nei. Ia tu e au ngā pe lava le mana malama. O le tangata fo i o le malo le swa peo se tangata fo i lea e lo se tangata o le malo. Ina nei te fo ua se taimi. O na pick up a kule i nei Amerika. Fa peo lala le bingo le tala le. O fena sa wale news le. O lala source le. O na te lea i lava leo lave lave. Peo le mea tonu lava le na... sunga fai no foi le tuoni news ho ie tu sa o lava i lunga le interview a Bill Gates ma le ile e fa longo ia na fai ale o le judgment data e al pe o la ule na tilo e ta amilo Bill na Gates ta milo ana no mai o tanta mai ai ma na ia fu la fesili la titi le na te tala no ma na ia tam faiale ia vane mai le o me uma fa pena e fa ngai tatu te mi fai tatu research te le taking out news for ia le YouTube mai si mo me e paula na o taula ile interview le mo tau tia me le leila lo tango share me le ai tau ia le wata mai mana ia Samoa ia na fai ale o le na fatu e a onga fa ule no le sa interview tangata na le a onga le fa wala onga e pilo le tangata o le matau tia na le interview le tama le pio Kate so le na le a onga so le fa ma molu tama ma le a onga li se vai me alo fa le tu ave ia it's a talent so le lo no fesilia se pulona no fai se pulona ma lo te tanto no me ave orta ma billionaire ma millionaire it's a talent a few o le mea whainga lua te le tongi i te mi te alu le tapo shift alu le fitu aso 7 days a week whainga luanga sa ua le tu e sa ua wha mamanga tupu e iai so la winga la nao tala a tonu e whiora ia tangata ua ieni tupi e pela o le history o Donald Trump ia i o la e Donald Trump o ta atia le 4 miliona tailo na ia io langa pe o le mea lofa no le tatu nunga mana e saura li lava le o langa fulu na tatou presidente so e fua mai le raro langi nei o mautunu wha mautuini lonta ma le real estate ia na tu watu lava tupe ia wa mata onga ia ma mata ona ngā o ioi le o langa ia lawa iei le seleni mioi mana ia lafo le tasi la desi mta upu le fia whailo atu lau sunga le temi nei o le tele i o outlets fo i e whaila tō whai manatu i le mata upu le sa ili ina o le wha vai mau tu o le 5G a tatu ofo le sa ili wha vai na ia e le mawhana mau e tatu le wha vai ono le mau atu lava le tala noa tamo leo Bill Gates e se le mana e moni lava ia wha tonu le mata upu le Samoa a moso teimi asi le lungo le si ufongo le taia 4 page
ona e vaaile ma e whaadongolongo le, tama whai whasamoa uma le interview o tangata. O le mafo faule na whaale taimiru sanga o le lalolangi. O le vaaile ingoa i le taimilo le lalolangi, o le mafo faule na iai. Ai le maa nei ai o tali le tangata. Maa nei o tele te whai o tali ai taimilo. O le paula fole na o le, ia na ua maa sandi, o le tata o maa sandi. Ia, before ta wale le ua le apu le ua le apu a. I vai si nata mai pai taranga i sa wale a fia le apu le alu lalulangi ato. Oto. Na e tilo le iai. So se mea lava. E e winga. E winga. Io e. Wa uno, e le te minga umwe le po, e pi e so, ma le mena le umafofau. Pango le tau mawhai po le alfa so ta ingo le apu. Apu le ne, le simple le whaongai le wanga ia. Te loa. I te le mena i tua te mai apu le na. Te ai o tangata ta mai. E au i ele wa ai le mele. Nei tau le sa ili. E sa ili ea. E maua e tuspa i ele tali o mea mane. Maua tuspa ia. Ia o le na. Ia, le tasi nara vaenga o le tatou tara noa de neto la fiafi le tatou nei Port-Kalami. Samoa e mamau ma Samoa la talata mai. Mau mai pe lava le to'o se o se taimi sauni atu se pese. Ia e vavae foi o le tatou nei mafutanga. I le tula fiafi o suma leona minuta te nere tula ese furu ma le tasi. O le pōre nei i le asalua i Amerika nei. Ia whaftai whamalo i la tau mawhai o le mafuta mai le nei taimi a tonu ua manawa o ngā ruenga sa o tau na whawhenga iai. Ia vi i ralofa mare anga le nei o le tua. Ua e tau mai i le taimi le nei o le mata upo o tara noina o le 5G i rona le lei malona leanga o le ale au ngā mori rumanai. Ia o le nāre vaenga o le tātou au nanga le neto la fiafi. Ia ai o le a vavai foi pe se e atu le tasi tua whapoklamin pe o le masani ai ke poa o tana e asi mai i atunu i le lauwhanua. Ia pe a mai atu o le pese le tasi. Ia o taimi le nei, ia sa mai, whanaro mai o au i le pese ua saunia mo o tole nei tula. Tenofo mare ponoga olo ulotoe Te oma fau ia te oe Te alofa pe te alofa pe pule lama oe Lau pele ea pele mo fai au Dangalo oe Uale oi ma se isne falu aina Uatasi lava oe no fa amoe moe E alu aso ai so aso fai so oe
te moe, ele mamoe, lo ulotoe. Le moku foku, se me mani, ai no ulotoe. Pete te fau, pete moe, e pule na oe. Lau pere ia, ele mo fai o, nangalo oe. Uole oi, no se ise falu ai na oe. Uatasi, lava oe, lo fa moe moe. E alu aso, ai sa waso, ai sa oe. Lau pele ia, ele ma fai o, nangalo oe. Ia mālo lava le whatasi mai le tātou porkalamere netu la fiafi o lo taratara no pia lava. At Ia, Fever Tree, mānei lava we le- wanted to put Le tātou whaso soa whatasi ai. Ia whatou whamali a whai ua misi atu sau ko meni po sau fisiri po le afu lava so manatu. Ia whatou whamali e o le temine i ua matano update mai tātou comments. Ia ua tō telefo i walu lava le tala noa ia whamali atu. Ia tu mai le lau ko meni ia na tātou. Il Paswa fait soile. sili leva mole lau sunga le whengi. Ia, sau no. Sili mai a manta tual vau. Ono le whapiltania mai. Don't you guys think every human being, God gave them each talents? From those talents, we all have to show it and prove it. We can share our knowledge, wisdoms that God gave us, but not once we got that talent and never use it. What's the use? Ia wala nei- lei, ma nei le fasili ia o le atu ina atu i le whawhingangi ia lafo na te tali atu le fasili ia lafo. O te atu mula manoa, na salo lewa. Mana ia le fasili fo ia Amanda. Amanda, whaftaitele lawa mo le fasili. O le fasili whatupu manatu. Yeah. Ma se fasili fo ia lui ai. Mana ia i o le ta oto mo le fasili o le o tua fine po le a. Po se, ia. I le nea fiafi. Mana ia peo na tala nofe mai o tātou uma na mai e le tua tāleni a. Ma e fio pēla tangata ave tālengi e le whonga inga a. Ma na ia tele le aia. Ma na ia tele le tala noa a Amanda. Ia te au, sao le lei. Ngā le mo ni maure feso e ruolong whai pusa fulu. Au whetau na whapalangi for me, for we are God's handwork. Created in Christ Jesus to do good works. Moni. Lona winga, e le ma whai ka kunga luenga le lei. Pea ngoma ka rengi. Sisi upo le tāleni. I le ngangana whakewisano. Mea lofa. E le ma whai lang kako whaiangi ngā luenga. Le lei. A la kangul ka rengi pe kangul mea lofa. A o se lui kau foi la kako si u fonga le tai au fomanisi o whafonga. Le ai e, wa umana vai e le tual to mai a tātou tāleni ma mea lofa. O le whanave lave. E le ma whai e tātou o na whai. Le aru ngā lue. A tātou vavai foi la pe o tangata na ave tāleni e lima a. Ave foi tāleni e lua, ave markaringe kas. Ia lenga lua kua ia le vanga nga lue maua mai lisi whasiringa. Nga lue lisi vanga maua mai whasiringa. Ia e masau a kulola kua mamalo vale le se tulo. La kulofa mai, le matai. Wa uloa we le se menga e le ruruinga. So le mena nga pe on ta wa manta. Mena nga ka orka ringi nga. Ma le whanga inga. Ia te aula ia. Fa mai, wa umana tuina mai le tual poto ya tatu te whaia inga luenga le lei. Mo le mawele feso rua lon fai pusa fulu. Ala foi mo le maure tusia. Ya kopo mo lon fai pusuma fitu. Every good and perfect gift is from above.
coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadow. Mana ia. Whai me o me alofa mama melelei, perfect gift from God. That's right. Mai le tua, mai runga, mai le tua. E le pe ole a se tu lou, e le pe o Paulo foi le fai ma sifia ka, e sifia ku Paulo sifi mai, e le li ua le tua. A me alofa le kua, pe foi le me alofa le mai le tua te malo le pio Kate. O ta le ni ma me alofa na mai, le nga luer ka malo, o le fesiri. Ai se awa, te lo tangata, I know wa ke lo tangata wa mata ona tua ia fa pe a ia ki au ia e le simela le ngai folo loko ia pio Kate ngale me nga luer ta maloa na o le lo fole tua e fa sa la fa so stangata Moni. o lo lava la le nga lue ina o le ma fu fo na lo o le ola fa lo se tu lo ale me mo ia le lo tala noa au sunga le fa tonu nga ta fo le tatou le lo ye le fo le tatou maftang o le tala noa tangata mai milion ia kira ka malo to pilion ia ka yo pio Kate wa va ia to masalo pio Kate masalo pio la mo le ono fitu tangata la mai lalo wa pe masalo tangata le mo na yo le o le milion ia ia ngio tato tangata le ole Amazon tangata no ia Jeff Bezos masalo tangata ngala ngumbel kasi gir bilion ia lo lang ia ko au la ka wa ya o si de ko lo milion ya au a ma kala ke tu spa ya o se wa mo ke wiso wa mo me uma il ka ko foi le winga fom talanga ele va pe foi la wala nga sa utala no el kamalo no ngai ole me alo fang mai le ku da nga lu el kamalo ya ka ko foi ya wo si fo ka ko me alo fo lo mo foi si uso o si foi tama ya a ka ko fa ka ko ile ku o la foi mo wa nga ka ko nguki nga mea e ma fai foi ka ko wo lai tato e nei vai tau fa tato a mata mo fisili mane o le fa tu pupe a o fisili ya a mane fa tu bonat e pe tato tu di lo ai fisili mea e le fa pe le si fa pe le lotto ya pio ke o si fa tu o tato e fa tu se tamalo telet malo ai fa fe le ta le ni se ono fa uma poi pel mena le fa tu fa fe le ta le a u fia ni tangata le langi ni ta ti ai tele le ta le a le anga i ono fa uma ina e o na ta le fa ma si no ta to ai o le la vai e mata tu who knows o le sa we nei me o tapu ni ai le la langi tele e o me umana e au il tato fisili e tato ke le fisili gia le lo tupe malata mai o pio cakes e tato te sa ili ai se a o ama fu anga nei mea e pe o mena ai le tato nunga e tato ke ele ese se tato waia we are nothing compared to him. A faila o iai se mei tu atu o le tele le o tupe. Mame, o le mea lana le o lilo. Tatu tele o loa. Ana ona tatu tanu pea no fai atu. E fasa lava le vale. Ai ele te misa oa. Te misa oa. Mana ia. O le tangata la le iele tā leni. E maua le tā leni se ona whaongaina. Se tatu au mai la au vanga i hackers. Le vaile le tā leni le maua i lātou. Ana whaonga sao. Ana whaonga sao la. Ta fe. E se millionaire. Wa rua i malama. Rua i malama. Wa mawhai e lātou na o te tono o whai aise tulo. Wa tauna le main o computers. Na mata leo i lātou. Au lea mai maule teimi o ta pē ia live a isi tangata, whaaleanga Facebook a isi tangata. Arawa i malama. Rawa i malama. Pau lava le me whai o tangata nei. Anu whao ngare computer, wa aipo oile whao le company oro i eini outlets, for i tono ni sources. Apa laile i o na elu le whao ngā. Leo te whai atu i ri, wa te lo whai tamiti Samoa, wa i le mele mo mea o le fear show off. Auto oi va aile le documentary le na sauma i Las Vegas. Wa fiu Las Vegas e faise ai kia e ta ofi tangata le hacking a so o masingi
Ia vaila le mele nei ai. Na una maua lava e reo leo Las Vegas, ma le stete o Las Vegas, o le fesili ai la tōna whai tangata le nei, o te le ta ua le swafa, ne te ua whale tonu ai au ngol me nei. Whai mai, pape whiona e lota lepe tonu o mato masini nei, o le tala tangata nei, o te le ta ua atua. Au le mela te whatu atu, au te fisoso ani au tau, vaila te leo leo ngau ta maloa, Leo ta maloa le wai tonu lea fu, lea ua wina o security wa te tonu o masini a la tonu o whai. Are pula te maloa na sa avea uma tupe Las Vegas yaso nei. Wale au ngā telo le mea nei. Ora tāleni. Ora tāleni. Ole ala le ta olme. Tāleni whaongase. Tāleni whaongase le mea o heka si e whai. Ora tāleni al te maloa le sarse. Loto e sautu e whaasa alon tāleni. Na lau soso wani e fori i to tonu i Las Vegas. Mea le whapena la funa te talo tuai whanau, tama whanau a Samoa se oi o le tama male teine toa. Alu le haonga, whamai le upu e haonga, le tama te Samoa, whamai e tau wivi. Whamai e toto ala o le savali. Whamai e tangi le loi mata o le awaonga. Whamai matua i lava talinga i le ono, ina ia maua le mela e manao iai tama titi. Ona tau wole to vai me ia onga le tono Samoa. Toi fo ile leile onga na ea onga, ma toi mafo fau wai. Se upula wa se mātua le au e se tamaititi fafo pela alu tono le onga. Le saula le tono le primary school alu tono le onga tele le malo. O upula wa ia ma ailo pentala. Ma ailo pentala. Ia matua i lava utalinga le finau. Ko i lava le finau, wala se finau ma oi awa onga te finau lava oi. Ia ofo i tangata mātutua. Tama sa mo wa onga. Tau ma fai. Se mata i onga i tinga. E tua i le manuia. Ia, nane o faa. Pa i malu watu fa pena. Ia, tātou i e haka si e tātou i sa. Mo mani usila wa o to tele o la ni usila le fai el mene. Ia, e faa pa i malu watu. Ia, se oi fo faa o ngā. Wala au po fea kampani o la e fia mawani za ngata fa pena api o to. O la fai la le la ta watu i lo fara in lo le i Long Beach e whenga ringa apple na amata fa pena le o langa o tangata e ranga o lo fara in lo i te lo e le stata le so tu la fon o le nofo tata nu e se i tenye Tēnei Israel. o aso ne watu tu sa o mala tangata e o tamaro o le tiu tamaro e ata mai o le ma ne fo le fasili le wa matala tu le tele o me foi e mana malama foi tato ana o lo hack menu computers o tele finger Green Hills o mato wala si o tipo fere official gates mo fele o te lot ka le pelo fa malama ana fa si ko fa fen ka le ai hai o fa fa ngalu wala ma na yo ta ilo natale ni pano tamawa le heka yo le heka Afo ia taimi la nei, o le heka la lewo e nei, o te le hek me tangata mai le larolangi, tu mai te tonu i le malo le taimi le nei, ia le mai tangata le tonu fafu, ia pau lava o le vala awa le tua. Ia. O lea i e tatu telefou, whamurmule le la ta amata, tatu amata mai, ia tonu e lango roo vai tu te miso le, alo tatu tala noa ua Mana ia tele tala noa. Tu amata tu tatu telefon mai nei i tatu lo ele e amata mai Samoa so se lela Samoa ia fa Samoa Fatalofa ma fafelo atu o folo fatu le paia mawalunga o le tapua inga si o tātou atunu o Samoa o mawhai ona whaafonga mai i le tātou le tio le si ufonga o le tai au fou o le foi wa toi amata tiu te mga nuenga whai o le neiva i aso ia mai se lava o le sa alo whaiva si o tātou atunu i whai ngā malo longa o le seta mai se ei o le whailonga ina o le toi tū mano malo i le aso sāpati wa tuana i atu o le sofo ila le o toi ai umai ngā luenga o toi foi uma le paia manu le tātou wa tunu i Samoa nei i tiu te mga luenga whai a mata o le nei vai aso talo fai foi ma whawhelo i atu
I le laulau le tātou le tio. Ia lo mai o le nisi nei o whaopoponga. I mea te tupu sa te tupu, o le a te tupu, I te tonu o si o tātou o tunu. E tumu atu o tātou tala, o se whiwhianga tele, I le taitai o le antunu o le whionga le li pāle mea tu le epasa I lele malia le ngoi, e na ua taunu mai nisi o mata upu, e se fululua I la tau sa masalo mea, sa awina atu I New Zealand, mo le sa ilinga lea pe whaamaunia, wa afia I le COVID se fulu male iwa. Ma ua taunu mai I le whaai ungo le vai aso nei siaki, ma e le aise tasi, o le nei to se fulu male lua, o afia. E sanga vi ia I pele alofa maleanga le lei o le tātou tamasili le langi. O lo marutia pea, ma saonga le musi o tātou watunu, I ona au alofa. Nga makua le mwhainga maua le moe, a le whaurunga o le whanmai ma le lato fo I o whangalu. I whatalinga. Whatalinga mele I ke ua mai. E Moses. O lo ngalo su e nga whakapiko ka umai anga mai e la. Ia pena whamemo. Le anga mai e ka ia wa me umangi. E a fu me whafu. Atana la ua mau. I le fiafi lea. E lai ase so la tō mo. Ia pela o se tana fiafi au kāra fia ngai fo I la. Le tātou walo atu I le. I le saminga o le tōtū. Wa o se ka ia matan samil ponane. E pea la se talalilei. Se talalilei lea. Le Samuel tōtū mai tātou whaola. Le tō whamalatu. Le hoa loku ma le tala lilei. Ia o le sao tātou. I le sfuruluan whalele atu. I le ambulance New Zealand. E whaftai e fo ia fo mai New Zealand. Nei le o mawhaion le tātou test nei. Na saunoa tu I la epa, o loo whaatali pē masini ua mae o na whaatau le malo, a wali sia ki ino ngase ma salomia, o le ama whai lava o na whaatino ina I totonu o le matanga anuenga, o le soifua malo lo ina, e au noa ma le toe tau au ina atu, I atu no I fafo, mo test, e wha mau nia mai ai, le aafia I le COVID se fulu male iwa. Mawhaion le tātou test nei. Salo, o se teimi o le masi nei e tau mai ai mei o whata. Ia ona le lilo leo tātou o le tangata e ngase ia suke mamaua ia tengina. O le tulanga la wan mele whai ngei leo. E ngā le suea. E le vai pe fofoa. E ngā le suea si maua pe tofi tangata temine la. E le matawatu le e iei le lolangi pei e avo e tosuri matunu uia e le yasi ia I pamaionsi ae o le whautuanga le o mamafa ia le lolangi e lua kau whaababa awa ke lak mo fo lak ka lai on malos tele el mele o lo wakai fiago son e ambele vai madula ngo fo fa O lo o fautu ina malo si pe li saunonga le fionga le li pa le mia, I le pa ia manu lo tātou atunu. Awa lava le tau sia leo, o polo ingo o tapu, o lo fa sala wina e le matanga aduenga o se fua malo lo ina. Awa lava le saunga le mula o tele, o le tātou atunu. O nisi o tala, wa fa maunia mai nei le matanga aduenga o se fua malo lo ina, e tu sai ma fa maunga, o le nisi o mata upu masalomia, o to toe I tu tono le tātou mautanga se ngase, I muto tua, ai na o le au waa e se fulu malefitu, o le Lady Samoa tolu. Le sa malanga tu I fiti mo ngā luenga toi wha le leia o le waa, o iai nei le wha moe o le matanga luenga, o le asia ki umale nei au waa pe a mai aso, o lo o quarantine ai. O na whatoa mawhai lea, o na malanga tu I tua, e wheloa I o lātou a inga,
na sa no le fa tun sili le matanga luenga fionga le usa Dr. Take Nanseri e ui no ua tau a tata mai ata o tau le lei i si o tata ua tunu ia fianga o le nei fa mai oti o le COVID se fulu maleiva ai o lo ave pea la pata inga i le tata o malo i tu taua mo le saunga le mula o tele lava mo i pui o le tata ua tunu ai mai se lava o le fa awa i pe le o tapu o le tapu nia o malaiva lele ai mai se foi ma wafu e tau fia i pea le malanga mai o tangata mai atu no i fafo e mawhai e ona au mai le wha mai i te tonu o si o tātou o tunu o nisi o tala e ese mai ai po kalame le mitanga luenga o a onga i lungo le tio ma le TV tasi o lo whatino ina ai mea onga le whanau i aso tai tasi o le sola le ua amatai por kalame a le TV a le e kalesia katoliko o le upumana ma le a onga tūlanga lua a le sangata Maria i savalalo whapea e foi ma le kolisi i vai moso o na whasala lauina tu sa o atu a o onga mo le whatino ina leo mea onga le whanau i lunga o le televisi a le e kalesia o le fionga pa tele lui sa nele o le whaatonu o le TV upumana na sau noa o le nei au nanga o lo whaatino e au noa lava ma se tutongi a o au mauai le whanau i fale o na opolo inga le malo e tau fia o mai a onga o na o le wha mai o le COVID se fulu maleiva e lua i tū la o nei polo kalame mo le whanau i aso uma o le vai aso ma ua whautua ina malosi ai le fionga pātele lui sa nele le pa ia man mamalu o mātua na ia whaongata tau nei avanoa mo whanau a onga whapea e fo i manisio a onga le kalesia katoliko e fia whaia ni o lato wa o onga i lunga o le televise o lo maua pea le avanoa i le TV o le upu mana a le kalesia katoliko o nisi o tala o se whanoanoanga tele wa iei nele presidene o fatali malo i Samoa le fionga tupa i sale moa va ai e silia i le lima se lau tangata whainga luenga mai fatali malo ese i totonu le atunu o wha malo lo mai o lato ngā luenga o no ule ei ni tangata ta whao mai moa mai fafo wha pia i fo i manitu risi e moa ai tupe a whale tari malo ua whaali e fo i tupai ua silia i le lima se fulu whale tari malo ua tapu nia ona opolo inga lava le malo e tāpuni au mai tātou malai vādele. Ona o pupu inga lava o le wha mai o le COVID se fulu maleiva. Na whaalia e le presidene e se lia i se tau sanga e toe tau mawha iei wharitane malo i te tono le atunuu. E toe wha foi ma toe wha alelei ai le tūlanga sa iai. Sa fia foi i le wha mai o le misela i le wha ai ungo le tau sanga umawai au le foi u toe a fia tūrisi. E le wha mai o le COVID se fulu maleiva. E lua se fulu ma le tolu miliona tala sa wha matu mai le malo i lana tala wha atatau wha o pupo le tupe i le fono tanga le palemene i le vai aso o tonai e fesosuani ai mo whaitani malo pe ta ina wha alia e tupai i le tai o na wau pe lava le wha aso pe afu atu i mea umana o mia ma le ngau ulo ua iai nei whaitani malo i to tono le atunu. Ua toe tār sanga inai nei, e le presidene ma le asosi, wharitani malo i te tono o Samoa, pe iei se isi wha o pōponga, o le nei se leni e au ina atu e whasoa mo le au wharitani malo i te tono le atu no. O nisi o tātou tala o lo wha au pefa sosuani, a le whalapu te pitonga o le Brown Girl Walk, i a inga o i lātou, o e nā awhia i le wha mai o le misela, pe tai o lea ua o lava, i le wha mai o le COVID se fulu maleiva, po le coronavirusi, o lo whaatino ina pele savalia e le Brown Girl Walk, o le tele o ainga, le tango li masa a fia le misela. O nei fesosoani e au fiai, me ai ma mo mia mo tamaiti, whapei ma lava, Pampers maisi. O le tamaitai a Maluseu Doris tulifau, o lo whao dulu i eile nei whaala putonga, o le tele o nei mea lofa sa wina mai, inisio whainga pa anga le whaala putonga le Brown Girl, ma nisio a inga mai a Amerika, whaalia se tasi o sui o le Brown Girl, o lo whaasolo pea lato a ngā luenga fisosoani, inisio a inga sa a fia i le misela, ai ua whetau i foi, ma le tango lima ai o nisio a inga, o no a fianga i tapu, o le wha mai o le COVID se fulu maleiva. Ua silia i le lua se lau a inga ua a fea le nei wha la putonga, ma au ina atu iai fisosoani tau tupe, o mea ai, ma isi, ai maise ai lava o whanau iti.
O nisi o tala o se tala wha noa i le aonga ale kolisi o sangato sa nele i moa. Po le Chanel College o se whaife au sa avea mapule i tau sanga umawai ua wala au yeilo na matai. O le fionga patele falangi Terry o ia sa avea maulu aonga o le aonga ale kolisi o sangato sa nele i moa po le Chanel College i tau sanga umawai ua wala au yeilo na matai au ave o ia ma whaia o ngā ulu o sea o ngā whaai au i to tonu o fiti. E wha maise e fo i le nganga o le tua mai o tātou talafou i le pa o a inga. E maise e lava o le kolisi sa asili o na pele i le fio ngā pātele whalangi Terry. Ia manuia lau malanga whala. Le a whaai o te fo i mo tātou tala manuia tele lava le tāpua inga ma le whaafonga anga si o tātou atunu o Samoa. Whaasoi fo ia ma ia manuia. Ia whawhtai lava whionga tau wā tala matango fia mai i te tonu o le tātou watanu i mea te tupu ma mea o le ata tupu ma mea o wata tupu. Ia ai usi mai o lau whawhonga o le teimiri nei o tala mai i lau whanua i te tonu o Los Angeles. Talofa lava, tala mai i lau whanua, tala tomua, le wha mai coronavirus, LAS2, pulea o aonga, o le tala whawhosei i California. Ua whawhainu mereina le whamaisi ama o le coronavirus i lana tui malana ti ngā i le 2 miliona o tangata wa awhia i le lalolangi a toa. O le manatu whaari pe lava o le vaiaso na te atu nei le amatanga o le whaama mawhalea na ui ti ngā ma mau ti ngā tua i rene i whaamai. Le winga sasau no iai le sunga le li pule whapeo le CDC o le ngata i le oti a le toa tele o i lato wa awhia. E ui lava ina saure nei whaamai ma ti ngā matoi mo watu ma ti ngā i lana upu ua iai le manatu whaaloalo lava e whape te tonu le matanga ruenga fo mai e pui pui le soi fua lale lei o tangata o nolo mori mawina o le mawhatia o a inga uma i te tonu o le lalolangi. O nisi o a inga o lo iai i latou i le vā pui pui ua le mawhai o na whewha i mo latou tangata ono o le tausia o le vā whealoai ina i awana i pisia leto a tele. O Dr. Johnson na saunoa ua o atu i le 2 miliona o tangata a fia i le lalolangi a toa. O le taimini nei te tonu i United States o lo tonga fitia pia ina le toa tele tangata ua lata atu i le ono se lau wafe. O lo ngā lulue pe iai o ngā luenga whasolo a toa te tonu o le ofisa o ao o le WHO o te tonu fo o le vaenga o le vaenga o su e te tonu Atlanta o le CDC a toa ai foi ma le Commonwealth. O neisu suenga uma ua le pale a e se taimi o na mawalea o se vaifafo e tu samale nei whaamai. Ua e le tasi i le pulea onga o Austin Partner i le tūmalo o Los Angeles. O le tā ofi ona o le manatu atu i le lumanai o nei whanau ua tau au ina ta whea o le atamai. Na ia o na whaafonga ina whapea o le whaabawina pe lava o awa onga le whanau i to tonu o computer a wale sa ilia ina o le poto ma le atamai i lunga o penga ta whai langi. O le nei, o le tāofi na whaalia e taluai ua tolo pō fo'i i le vai aso o mua ma le masina o mua o awa onga a le whanau. O le wha moe o tamaiti ina ia maua le luma na i le lei a wale tupu ae mo le anga i luma. O le asa wha winai o a onga le whanau i le vai kuata ato nei o le taimire nei o la wha wina pe ilungo computer ma ia tonu umalava o mea o ongo mo whaatasia uma mai tonu e so o se ito malo. Na ia na toi sau noa e whapea e pei o le fola atu tonu le kovana i a Newsam o lona mautinoa le leise taimi e toi te tala i le tu malo ma le sitete a toa. O tala whafo sere nei te tonu o California. E whamatala mai i le whainu mero le sasau o le coronavirus ona ua mautinoa o le ausu e sue o le matanga luenga le soifua maloloina. I le taimi nei, uala tō mau ai le whainga tā o le vai aso nei ma le vai aso fau i le fuafua atu i le numero a motangata mali liu. E o mai i le taimi nei o lo tawhia pe lava le ki o California ina ia awane ta talaina o le sitete a whapena o lo pipisi mai le tōtele mai i fafo. Na ia ona tā ua o le toi pisia whaalua o le tangata ai le tarafe ngai lea mati ngai nai i se taimi o iluma. E ata mai i le manui o California o lo tātou tausi i le tūla fono i le tausia ina o le vā. O le taimile nei o lo sa ili pe lava i te tonu i so se matanga luenga se tonga fiti mo o le whalemai.
sa fesiringia le manato le Perez tene sa tala no ina te tone niusa me whapea o le matawhai i arko wana o le pui o te tonu o tangata o le sitete o lo ia ona uluai. O nisam na ia na ta ua whapea o le soifua maloloina o la ule ngā ruenga whai mo le taimi nei. O le tele o sikete i tono Amerika wa la tau a waifa tasi e whapea o le atatala ina o la tau sitete e toi fo i ato tangata i ngā ruenga. Ta ia on toi whaamanino tele tone whapea i lea o ngā lat nia on te tala i le taimi nei talia mai o so se tasi e sau mai fafo se tasi se tete ina nei toi a fia tu ai lona se tete ma tele ai o le ti ngā ina i le taimi nei. Wa ia o sau noa e iei le manatu e whapea o le taimi nei o toi asi atu i te tono le laulau fono o nolo iei fo i whatulanga fono ina i fono tangata lau tele ai mai se le fono awao i te tonu o Sacramento. O le taimire nei ua toa se furu wafe i la tau te tonu o California ua a fia i le nei lava whamai. Ua o mai o le tatu reporti mai a Mary Strini i le taimire nei o se vainga lea whaamo moi loto ona o le toa telo i la tau na mali liu i le aso nga fua. Lua se fulu mali lima i la tau nei na mali liu o se numera whaafua se i le te tonu o le sikete o California. E maua mai i le se fulu ma le onas fu mali lima o tausanga i le fitu se fulu o tausanga ma le lima se fulu o tausanga i le se fulu mali fitu le whaasolo ma ilalo o tausanga o ilato ua mali liu. O te tonu o le whare mai o le o whai pia lava susu enga mo ilato i tonu o le ICU ma ua tele ilato ua tu ina atu i le afi nei ua afia i le wha mai i le coronavirus. O tatu tala na mai i lau whanua o nei o Samuelu ala popo tua avau Matafeo mafutai ma lo le whaafonga mai ia manui a le afi. Ia ma lo lava i o tala na mai i lau whanua me o lo tutupu fo i te tono le neis tete ia ma nisi o vaenga o le atunu ia o le wha ma lo whaafutai e tuai lau sunga le li whaife au ia wā fo i lau ngā ruenga i le whaasamu o ina o tala mai i le ngana whaperutania ia wā fo le tatu o nanga peo na masani ai o le mea lea ia wha o ngā peo le tua lo wola mo le tautuaina o le whiau mare ngā ruenga ia whaafutai tere lava. Ia o le taimile nei ia wa lata fo le taimila te ama whamawai. Ia e le mawhai lava na tu o ile nganga fo ile e fia siva. Ioi. E tau sa ile tu lari pese le tasi mo o tu vai ai foi. Ia whai meso manatu whai meso siva. Ia na tato siva whatase le tu la. Ia tato le te ama whamawai. Ia usi mai o lau whaafonga. Samoa e matalasi Ua sio mia elesami Atu mangalanu lawava Mea i pia o tangata La usa moa ea Mea tua e lau Pahamai e monilea Lea olo malo Tali ilangi
ai malo au fatasi Mali e toa ua malo tau O nai upu whaala e au Se mane so tae au Samoa lo tawa ia sau Rau Samoa la usa Moa ea Te atu ai lo Pahamai e moni lea Lea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi Na Samoa la usa Moa ea Pea tu ai lo Pahamai e moni lea Pea oro malo tali ilangi Samoa e ai malo au fatasi Ia whaafitai lava mānei le musika le 5 star. Ia malo lava le whaafiafia le nei tūna fiafi. 5 minuta te ane le tūna se fulu maratasi. I le pō le asarua siwa whonga le tai for Radio Samoa. Malo lava le mafuta mai le tātou nei por kalami. Ia wato se fulu minuta o na tātou le on te o ma wha mawai. Te i au lia fo i le malama tai au. I le whina ngaro lofa o lo tātou matai. Ia e le mawhai o na matou sola whai al moana. Ia au noa ma se nganga whaafitai. Whaafitai ati o tau umalava o mawhai o na mafuta mai. Ia te whaafitai atu fo i ati i la tau se teimi o iluma mata mai i le tātou nei por kalame. Ia whaafitai tele lava i le tau sui lango. Ia e le ngata fo i lea. Ia o la o tau pa anga masani o le laufa fonga fia. I le mafuta mai ma le ata. O lea e whaamalo, whaafitai. Ia o tupo mai o lea tanu sa whapena o na whatasi mai i le tātou nei mafutanga. Ia whamanuia lea tua lau tō tiu te whamatai i nu umalal whanga. Olo o tō whiai o tō i le tua. Ia manuia o tō ngā luenga. Ia le ngata i lea ia o le au whai ngā luenga. Le au pa ia le tua. Ia te o tō pia le mau. Ia maua le tino malosi ma le tino maloloina. Whamanuia atu pia le tua ila au tau ngā luenga fita. E le whaingo fie. Ia ona o mai lea i le vaenga tele o le tatou e ka le sia atoa o tau umalava lea o pā angare sia whonga le tai au fau. Ia manatua e te le o sauna e eva le ai e te whatasi mai le tatou live. Ia oi lava o le ka le sia o tangata o le ka le sia. Ia whamalo whaafitai whai o le whaiva. Ia vi ia le lofa mareanga le leo le tua wa a vea ai nei ia o penga ta whai langi o ma whai o tātou whelua i le fia. Ia ma le lau whafonga ta ata.
ia whaafitai tele lava i lau tō sui lango pe ono tau ua le taimi usola ia o le nei taimi ia o le a whapena ona tau muli le nei tū ia manuia lau tō malolonga ia a whapea o ilunga o le ala ia mala au i le li talo ia manuia le taunu unga o ainga ia wā o lo whaatali mai ia manuia foife au mangaluenga o lo whawhengai i le nei tū o le afiafi ia po whea lava le tū o le ranolangi o e mafuta ma e whanongo longo mai ai ia vi ia lava le tua i mea uma lava wa ia whaia mo i tātou le nei tū la. Tanu mai lava na amata mai le nei por kalame le tū la o sola ia se o mai lava lon si oi ia sa mai tawina pe lava le la auto suilango lango ma le sapai o le nei mata upu sa tala noina ai tālu sia o mawai se awa onga sili mo i tātou umalava le nei tū la fiafi. E pe ona whailo atu e le o taatia i nei se lau pasene ato tua o le mata upu sa tala noina. Na ona tu ina atu lava e au ngafo i lea e toe whawhangu wailo tātou tangata i le whaai mo le lumanai. Ia tutopo mai mea whapenei ia awa maa wa uma o na awa wina i tātou ia mo tātou whaita wina ma whaanongo longo fo iai. Ia awane ingata i leo whaanongo longo. A o se taimi o luma to rewind to yasiasi mai tonu. To ki le tātou la au ia pe whai pa upo le ase mea o ngā lava ia te oi ia. Pa o ngā pe te mwhen to yasiasi mai tonu ia. Ma le tasu i tu ia share atu tātou live ia wō mai masani. E au ngā fo i mo i la tonu mata upo le nei. O le winga o le whamtalanga e toa telefo i tangata o tātou ainga i le o mana malama i le ale tūlanga ia au au ngā lau la au, lau e ka le si o le si fonga o tai o fōu ia e whai loa tuai le toa tele. Telina taisia ia masalo wale o toi umi se tātou taimi ai mamoli atu la whaafitai ma le whamalo i lau sunga Pastor Samuelu o lo whea ngai ma le tātou mafutanga whaafitai atu po i le sunga whawhengainga ia Pastor Lafo o lau tanga loa tau anau whaafitai mo lau whaatas mai malo fo i le whaasoa ai mai se si o tuangane pele whaafitai tu le epa le sunga i le whaatonu malo le whai o whaiva alo whilima masalo fo i uafu le lau whale ia lewa fo i le tātou mafutanga i le nea fiafi ai mai se le au mafuta mai la tau o loo ai tau malele ono o le mafutanga pa mangaru mai si o nei sui manuia le toi fo i atu i ainga soi fua talo fa ia whaafitai tele lava pa manuia le tua whaafitai mo upo whala i au ia whaafitai lava le manatu i pelenga o ainga ia whamanuia atu le tua i atu oi ma le ainga whaafitai tele lava ia le tato au mafuta umalava ia whamanuia atu le tua i ati outou umalava Margaret Sloat ia whaafitai le whatas mai ia o le taimi nei we're in the last of our session this time when you have a chance please tune in back to go revisit the program for tonight family mole lava ia o le taimi nei sa mo le tunu pele sa mo mau ma sa mo la tala mai ia o le afa e wina o le tatou nei por kalame e to sai malona ia inga i le nei tō la fiafi o le tai a fo wa tolu minuta tai nei le tō la se furu malilua i le tai a fo vi ia le tua wa tatou ona ulia mai lo na alofa malona anga le lei ia o le taimi nei ia o le o whaia se talo tātou te sā vali ai a inga i le manuia i lo na alofa tātou talo Paftai lo mātou tamā o le nei wa mātou taunu mai i le manuia i la fio. Paftai lo sila le tua lo mātou matai alofa io mātou ni anganga mo mātou ni loto. Paftai lo whaungaino lo mātou ni whaatua wa etalia o sina lava le tua lo mātou tamā awa e whaungaina lava ono lo walofa mau upo i mamana. Wa o lo walofa i le mawhai e mātou. Ona tau ili ina lo mātou matai. Au lo mātou taritonu.
o lo tu mau mai pe lava oe ia te i matou. Lau whanau na mafuta mai le nei tū la, i le porkalame le ie, ia whapena o ne i o la wafio, tai i la wafio o la tau mafau. Loto anganga, ma losi o la tau tino, whamanuia ia te i la tau taito tasi mo la tau ainga. Tu whatasia i la tau ilo wanga no whamana wanga le lei, tau mamau e se mai o le fili ia te i la tau. Ia mua pe lava oi e suelo mātou wale ia whaola. O lea la mātou te talo. I lo wanga lofa maro wanga le lei. Mātou te tū mau pe ina lava. I le sua fo Yesu Kiriso. Amene. Na fea, na elongo, ai le tua, mata utino au, mangasala. Talumai ana fea, na esala moai, ino ino io, le
Amen.